Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sapi, telefoni la au ole vau, tele manu vele lei ile lagi, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la ufele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete no ale
Whapena o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Whai oe ma mea mātou te nofo ai I lea tupulanga ma lea tupulanga. A o le I whanau o mai maunga e le I whaia fo I oe le lalolangi ma lea tulaulau o lea tua oe ma le mawau. E o e le wha mawau. Le te māma manai. Mātua lau sule tai au sing sengi. Se I o mātou whaile taulanga o le viinga mana taulanga o le whawhtai. O te taumono mele I ante oela mātou tua o mātou pese o viinga ma alangaina lo manu mālore nei tai au. O mātou sapi au whaamurianga lo mātou tua e ala i nei tai au fau. Wa mātou o le whale ai maloloto fia I o loto hana nei tai au pese o viinga. Mātou wifo fo I o luma mātou whapeatu e pa ia lava o e lea tua o au. O lea tua siri ese maramatau tia. O lea tua mamalu o lea tua mamana. E lea I lava ma se tu sama oe. O lea tua oe pule ahoa I mea o malava. O le alefa mare o meka o le amatanga mara ngata anga o le mua ma le puna muli. O e lava le whaipule o lea tua malosi o le tupu o le whaavavau ma le li o le file mua. O le tua malia I mana o me le leo malava. O le tua soifua ma le vavau o lava le whaavavau. E le se me ngata mai ai lo alofa lo mātua tua. O le tua la e le vi ingo le malo le tua oe. Purpuru le mata ngofi. Ta mafa afte tele lau me alofa. O le ola fau mātua maua. Le nei ta e ao. Lo alofa o le fau atu te manufa I ngā marolonga. Sa tofu whaayu tangata wa e whapopol ni aso fōro lātu si fua mal mātu ni yola. Mātu au lia ili ni aso lua o luas fuluono e aso me, o le mātu wholonga. O le neitu sanga, ia o le mātu malanga o le ni aso, le ai lava se tasi mātu te manu ai ua na o lava. Ta maa whapura mone, tau taile mātu wholonga o le ni aso, a wali tia whaiwa le whengai ma le tino, le ni aso fōwa e mai. Ala whangia na ia mātou whanau le paolo o aolo mātou ta maa whamona mātou tia ma leo leo inai. Na ia mātou whanau o sa ili le poto e ala ia o onga whamuria fo I ta maa. Whaibolo whengai pēr marim ta matai whaia onga. Ao o ina na ia mātou whanau. Whamuria la tunu pele I Samoa. Manuia te tai o la tunu. Na ia mātou ainga ma na ia mātou tangata uma. Samoa whapenale lala ma le pāpa awaiso se bahengo de nei lalo langi. Ia whasafua elo alofa mau whaamurianga o le tua oe whaavai ai Samoa. Manuia le nea tunu riu sila lo mātua nofo mamau wai.
Papena fo ia tunu nei la langi. Le alo lau tala lei ngā ruenga wha missionary. O fo na e sui fua to telo tangate so se vai ngora nei la langi leo pui la tau so se tafo ke lope o lo ngā rue wha missionary hai. Ngā ruenga le lei ma le tala ino lo fina ngalo lei aso. Ia aru lau upu ma le mana e manu malo ina ia nganga tele mo oe malo mahalo. Ta mahalo whangi ele. Talo maltu mai o mo pangana i matua tu asin sino sa more nei vai taimo le malulu. Matu talo le mafana whano lo wolofa. Leo ina malutia i lo latu si fua. Ma wai pēr si fua lau le tino silisi le lava ni anganga. O be umala whana matu whaia ni asa faulo matu tua. Ia matu whaia lava. Ina ia fo ia tu vi inga i ante oe. Ia atu mawe pēr. Ia la matu whaata waa. O fo ina tua matu tangata lo matu tama. Whai ma mea whai ngaruenga mo oe. Iso se mea e te whina ngalo ai. Whamuria mai tama whamuna more. Le tautua rira sa more ni aso atoa. Ua matu wole matu wala au. I nei mea malabai ala sua whamana malo i esu kia risolo matu ori mora matu whaola. Amen. Vivi I tātou nei, o le vi ingo le tua langina na whai pese ar korisi whai au I malua. Le tau tua mo o Radio Samoa ina wa tātonu ia le July ono. In this update, a new bank loan scheme comes as welcome news to businesses wanting to reduce their reliance on gas. This year's budget guarantees up to $1.2 billion for the scheme and $48 million for losses. The Crown will back 80% of each eligible loan so banks can pass on lower interest rates. The Employers and Manufacturers Association's Alan McDonald says dwindling supply and high prices are creating a lot of pressure, so this is timely. There are fewer contracts, and we've had businesses literally weeks away from running out of their gas supply, and you can't run a business like that. You need that certainty of your energy supply.
A new law making stalking punishable by up to 5 years in prison is now taking effect. The legislation defines stalking and harassment as a pattern of behaviour an offender knew was likely to cause their victim fear or distress. The Justice Minister says stalkers can cause significant harm, but until now have often escaped serious legal consequences. A surge in visits by international business delegates. Stats NZ data shows more than 16,000 attended business events that were held here from January to March, contributing an estimated $54 million. Arrivals are up more than 50% year on year. This past dairy season is all but confirmed as record-breaking, but remaining at those lofty heights will be farmers' next challenge. Rabobank expects milk supply to stay elevated into 2026-27. with farm gate prices forecast between $9.50 and $10 per kilogram, but rising inflation could squeeze margins. Dame Jules Topp is being remembered for the generosity, courage and compassion she brought to the breast cancer community. The beloved Topp Twins musician and comedian died at her home on Saturday, aged 68. Breast Cancer Foundation Chief Executive Arlene Rayner says Dame Jules had a remarkable ability to connect with people and help them feel less alone. That's news. In sport, 4 women's top 7 seeded players have advanced to the second round at the French Tennis Open. Elena Rybakina, Iga Swiatek, Amanda Anisimova and ASB Classic winner Elena Svitolina are through, although the latter needed to win the deciding tiebreak 10-3. 41-year-old three-time major winner Stan Wawrinka has departed for a final time in the men's draw, beaten by Jesper de Jong. England have trounced New Zealand by 7 wickets, chasing 81 with 37 balls to spare in the deciding rubber of their 3-match Women's T20 cricket series at Hove. And an injured 18-year-old Barcelona forward Lamine Yamal has been named in Spain's World Cup football squad, which does not feature any Real Madrid players for the first time. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele sofa mana manolo tātori whaolo Yesu ki riso mo whono whātalofa mo whāwheloa mo whāturi ma fo ina matele mana minga o le tawai Samoa la tino pele le pa ia mana mamano la whāwhunganga nei tai au sengi mano lava sui fua maruia whamalo fo le tino ia le wholau ave lava le mua mana whasangi le tātu tupu siri le langi wa tele lona lofa o tātu o ria le nei aso. Nā sora nei o whaia le tua tātou te ori matātou fia iai pana patia whatasilanga le lei o le tātou o tua. O mori ma loutou sui fua, mana mātu wola ui le maruru o le tai au. Ai alofa mai lava le tua, ma o loutou sui fua lau le lei mana mātu malosi. Nei foi tai au, tātou fisi le whaia i lumo no ai le o tua le no o manua le wala nei tai au. Fi ia lo tātou matai. Alofa o le tātou o tua, tau tai tātou wholau, wana nei foi aso ma tātou wholau le laulo, na alofa o tātou i nei foi aso lua se fulu ma le ono, ia aso mea o le tātou wholau, wana lua fe lua se fulu ma le ono, se mai lofa whonga le porokalame malo le tai au, Radio Samoa. Na whio angan mana Natasha vai lua, fisosan mai insini o le tātou Facebook, mara YouTube o Radio Samoa, se rata si pātia mana whema besta au, jelo sio mato ora nei tamai mini. Tau tuai nao se pai le July sifuru. Ia tai au nei malo si fōmri, nei tai au fōk, angan mana. Ia whamalo fo i le langi matafi lo sunga le o tawai nei tai au fō. Ia le tō tātou au le nei aso fō ianga malu lu fō sole oka. Oka kau wha a kuangi fō ia ele i kai sole. Io ia e whawhetai i le atua. O le maua lava fō i o le soifua ia mai se fō i o so o nei ola. Ia o le vi inga silia le o le atua. Sawa. Kau whai wah meri ma kau mai ingi mai eri le maruru. Ia le lei, o le uli mo tēri tulai ono. Lau mai mō mala whaafonga le nei tāo Samoa. O le lui tau, mo le aso.
tau mō le aso. O lo tātou wola, o loo I a ao o le atua. Our lives are in God's hands. Ia kopo mata upu e whā, a olona foi upu e se fulu ma le whā. Ae lei loa e outou, se mea e tupu a tae au. A wape se a lo outou wola. O le puao lava lea. Uali ali mai I se itu waso I titi. O na mou wai lea. O lo tātou wola, o loo I a ao o le atua. Our lives are in God's hands. O se tasi le nei o tusi. Na vave o na tūsia I le whiangainga fou. Pea I le fast fulu ma le valu tausanga. Talu o na mavae le maliu ma le toe tū o Yesu mai le oti ma le tuunga mau. O Iakopo le uso o Yesu. Na ia tūsia le tusi le nei. E fai ma taiala. E fai ma whaamalo si au. I le vai taimi o le tupu tupu wae, o le ulu wae e kalesia. O le fe au tā ua o loo momoli mai e Iakopo I lana tusi le nei. E wha au tū, I lona taritonunga, e tatau I le tangata wha atua. Po o le tangata lotu I totonu o le e kalesia a keriso. Ona whaai loa lona whaatuatuanga. I aso taitasi o le nei o langa. O le manatu o Iakopo. Ia atangia lo whaatuatua. I lo wola. I aso taitasi o le nei o langa. Whai maia o onga Iakopo. O lo tātou wola. O loo I a ao le atua. So ia tātou te ola whaamāwalunga. Ma tātou whaapeane. O tae ao. Tātou te whelelei ai I o ma o. O tae ao. Tātou te whaatino ai lea ngā ruenga. Ma tātou malanga loa. O tae ao e whai ai le mea lea. O tae ao e whaatino ai le mea lea. Whai mai le manatu o Iakopo. O lo tātou wola, o loo I a ao o le atua. O lou soi fua ma loo foi ola, e pei o se puao. E ali ali mai, o na toe mou e se lea I se taimi vave. Ai whai mai le o ngā Iakopo. E mā neia lo tātou langona ina. Wha le tangata wha atua. Wha le tangata lotu. Wha le tangata tāpuai. A whina ngalo lea li. O tae ao e wha tino ai lea mea. A whina ngalo ai lea tua. O tae ao tātou te malanga ai. A whina ngalo ai lea tua. O tae ao tātou te wheloa I ai. Samo ai. I nei aso. Wa iai lava le ngana whaamaualunga ia I tātou. Tae ao, whai le mea lea. Tae ao, malanga I o. Tae ao, wheiloa I lo tātou ainga. Tae ao, mao popo le mea lea. Tae ao, whai ai le tautua, ma le au nanga lea. Whai maisi a o ngā tā ua, a Iakopo. I le uruai e kalesia. E mana ia. Pe a tātou whaapea ifo I o tātou loto. A whina ngalo ai le atua. O te malanga atu a tae ao. A whina ngalo ai le atua. Tā te wheilo ai a tae ao. A whina ngalo ai le atua. O tae ao e whaatino ai le whaamoe moe lea.
a fina ngalo ai le atua. O se langona ina i to tonu o tātou loto mānganga. O lo tātou wola, o lo oi a ao o le atua. Tātou te le iloa le me tupu tae ao. Tātou te le iloa le me tupu i lea vā yaso. Tātou te le iloa le me tupu i lea tausanga. E mana ia. I lo tātou wola wha le wha tua. Pe a tātou wha pe aifo. A fina ngalo ai lea tua. O tae ao e wha tino ai lea wha moe moe. Sa mo ai. Ile nei fo iaso. Ai a pe a se e wha pe aifo ia i lou loto. A fina ngalo ai lea tua. O tae ao e wha tino ai le wha moe moe le nei. Tātou te talo. Lea tu ai. Whawhetai tele. O lo mātou wola o loo i ou a ao. A oa o maia i mātou. I le ola wha tua. Mātou te tali tonu. O loo i ou a ao lo mātou wola. Ma o mātou wha peane. A e fina ngalo ai. Fesoso ani maia ia mātou fe au. Mga luenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Oli, oli.
wayo ao kolisia manu folk ina was full on wa jani le tulai ono to mo already Samoa fa tai fa long on the enterprise motor group in Manukau Male Christian Savings I went to the port climb in Malu tai ao maybe no tola fa pa o fo no ta musika fa fi on le tai am lu hu fa mala se o fo le no na lo tu mangan wenga o le tai ao fo to kwata fi tu le tai nei fa mo mai so taimi ta po kala me reto o le olam pena mai le songa pasta la fa le kopal ta to Malu ta fa nga na bon nei fo ya so today in history ta po vai po me tu po le so no me ele telo te sanga ba vai tai na fitu ele tai o le fa pongo tal folding al tali pa tal fitu por la mena matali taru tai fo se in mo montaru se si po ba dunga na wara ni tai au Talo fa ta vale lungo tato awala mai ta watu mana yele kilia le lei foi o awala le naolo o le lei lava le traffic le time le nei le o ye se fa lave tau ta vale ia manu ye tele a ta vale am tango le nei foi ya so fo le o se full fit minute te ai le tulai on Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole mainga matala nei le talo tau tamaki makaurau au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa baru lo il mahalu lu le nei taimi o le tai hao wingo le tau whama wina le so o la langi le lei le tau le tena vaenga au kilani like titiane vaenga e awa au la matele la man lang le tau le so ange mari man sapidi mai saute si sifo se football fitu mo lunga o le mahalu lu fa mo wina mo au kilani e de nei fo ia so luo au dia la swantai au la fa so na awa lang de for the tau telo vaenga au kilani se football mo lunga le mahalu lu fa mo wina mo tai au o le vaenga yon tuatu la lang le le stoffi fa so lo lang le le for Rayleigh mala sto nai la so mo muri ma sina nei o yuni a me o la sa aso tolu futasi mai la tau la pa utimu asmo bo yuni la so fu pa utimu telo ba ngo au kilani so fa mo bongo bana la ba tau tu na mai e ne foi taimi o le tai au tulanga masani fa nga solo le por club me maro le tai au Radio Samoa am fa un taro ba tulanga ile tau telo isi ba ngo sira fa pena for tau Samoa mai se ba ngo o ke Lopez fu riva mana apa wacha ne le tulai ono o toi se maile ko ri se maro fo tala taro fa fi fa o le tai au la tiro aga tu te ba ngo o ne foi tai au fo malo fa malosi baru lu inga ka gol manero mi fai con essa pressione boy
on tai au no luas futolo minuto lo tane le tu lai ono e le tu mo le samo le foi tai au fo ya lai pa nga fo fa tan fo mai ngan man nei tai au fo ta po kala me ya ki ora from Tamaki Makauro no fa ngana fa san lo le samo fa tan fa tu ai e lo to fa fe lai mai male fa ta mai ta po kala me le foi tai au fo sta maru lu kin fo ni kai mo ta to ya kilani fa pe nga fo ia Yusila ko ma Australia ambu isi banga lai o America la o atula to fo to ma fan wala ngai fa fe ngai tau ta to ma si banga lai o America ma si banga kiro ya ma li dia ko ka ko ya o mala ko vela ya o fo ngaba di ka ko ya ya la ko ya o ma vela ya ta to o Petafia inga nao swing o le langa lo tatu ye nei ya fa taile to mo si fo le to mo tatu wala ne fo ta fo Alo anga tule fo lango e tono New Zealand mo whainga pāno tala sofito November. O te lo le taimi fo i ua o ala vani vaenga o lo o iaile malo ia waia. Le leilo manai. O te lo ana nafi fo i le nei lesi announcement mai le whionga le pandemia. O te lo i lau titilo tasi te simare 2 biliona gas transition loan scheme. Te lo alanga whiwhia lau whai business. Ia wala ngai dei fai business o manga kai ko ngi si ia te lo is good news mo le fai business na to talwai le nei vai tau ile anga mai fo le tilo ye nei taimi le fainga sale o ye le swau ma le tau ngata o lona winga o fofanga nei o le o fa atsia mai ele fainga malo fo ia me se fo le national lato o le anga ai ile lumanai ina ia fa tape nai pepe ko e kupu mai fo isi fa fitau fa pe le o ye fo la ye le taimi le nei ile tilo fo ile le ngata ile supply o le kako pensingi o le kiso ia mai se lava fo i swa umo afio va le leolo ko ile taimile nei ia o le la wa matua mana ia tele lava la fo fanga le o ia mo ngai pisingisi wa mana tua e ia pisingisi o le hotel ina fa lango fo ile le ilunga o le gas ile taimile nei but o le fo fanga le malo sa si te si male 2 biliona le o le afa atanga ina fo ile pe fa matu i banks uma lava ina ia fe so ani la le na o le support le na ale fainga malo i pisingisi la ki fo ia o le nga i le tu o le tau fa nga ina le onisi vaenga fo ia electricity ele au no la mal ko fa nga ina o le gas le o ia le time le nei so o se tulanga le fo ila le na mo ngai pisingisi fo ia fa su valu miliona la le o set aside fo le mo business loan so lo no winga e ma faila on na faile loan ale pisingisi ngai pisingisi la ia o lela o yele so swani ale malo le o umana fam tu i banks ina if so swani fo ile po ala ni so vaenga fo yo lo yai ile vaenga ye tau electricity e lima te simale iva miliona le support le o uma fo yo na fa am tu ile taimi la ne ina if so swani e yai la le limits fo ile po le target e tau ona yai ka ave ka vale ma pisi ni se la tu te fa ngaina ona ma faile on entitled le loan le pa pe o le asuia Ya, te le lo wala ngai to telefoi ta to sa mo fai business te le lo po to ye ni o to fai ona entado i foi banga but o tam fai ngal malo fo lele ina ia fa fai ngofia me sa la to business fo lele te lo to fai ti o fa ngai no kesia to no nisila ya ona banga na le wot pe na ile malo ta i vai ngai to no malo fo lele ma fai ngal malo fo pa mene ele fai pulele no titi lo atu nei il tangata le sa be minister le leipa il pai inga foi wo mai ya total terms and manmaro tangata le Stuart Nash alo fo nga ba le wa fola ala le to mo e sisipaki ya lango ina ba mas mare Winston Peters mare New Zealand first ya foi songa ia foi songa ia malkula ba wala nga pe nga cycle leipa ya la titi lo ni so fa bo ya le la ale ko mo ela mo le ale la ko mo New Zealand first ya ole la nga mai I Napier fo ile tu malo le vaenga but ole tilo fo inga ia pe la wa lu no ma fo malo na manatu anga ai policies fo ia po ala fo fa tatsia ale New Zealand first ile time le nei ia ole la tilo ia fo ile ia e fia fo inga ia I vaenga la ua pe e tanga tasi fo I maonga tu salona ia ma fo o lo wa ia kaimilinga ia manisi fo yo ala fo le o fa atsia ele New Zealand first mo tangata fainga wenga e pe o lona na uta inga le na ina ia mauti noa le manuia o tangata fainga wenga ya ole
ole nau fai lo mai Stuart Nash tasi lea Minister lang o si tele I mean fa mo le Labour no le fa pai ten Yes. tono le vai fa Labour ya more terms total ba total low terms o malo mai lo no for le Labour e Napier ya le lala le ka kombo il lalo fa malo Labour le ka bo mai lalo fa malo New Zealand First ka ko va vai la po tu mau pel lango ale fo tu malo ya wala pe ole sui ole national le tu le mai i mo temini ya le fa talo fa malo le tu ala papa au e Taranaki o ditilo tu ni so riporti na mawal ta po kala me anga mana e nei a ingo lo o complain is it tasi fo o po o te lo po e fa ngai na company telephone fo le ile taula lata yo lato ma ta fo e ia vai ngo la concern ai lato ia ai o me le monisi ai le mo lato lo taula lata le fo vai ngo i me no fo o te no company le sparkle lo tama fai i le tulanga le na ia fa le ia tau ia e nga fo ia le mo le company ia e nga le ko kele awa ia tau ia o kali kongu le au nanga le spark i taimi fo ia o ese tu ai out of Auckland nga pa wala le o kama ka fa nga GPS ai o le spark la vale kali but io o le tulanga la na o le o ia fo ile o le mana onga le spark ia fa akula le po le i Taranaki ne ia soani fo ile le ia au kele ko i lava ma ia fa amalo sia la le tulanga tau so ta inga i le vainga le pizza ia ole le fifio ngai kangaka ia ole a pe e ono a fia ai le tele oni sio fale ai mai se lava fo io vainga ia la ile mamalu la tunu olo ala i ia ole si ole a fa le kongo fo e a tonu e ono ia i man tulanga fa lave fo ile le fe malanga inga ta vale traffic safety ole si vainga le na ia ole si vainga fai mai ia tangata ia i olo alala i tana ma ko se ale me nga wa mai fa ko le po sa ka nga ave vai si vainga fa ko nga po ole si vainga fo ilo mai ta watu ia ole noise po ole kele o leo fo ia ole a tele lava fo ina fa ina ia le tele o tangata olo alala i Taranaki ole ala ole si vainga fai mai ni si o tangata ele lei ona consulting ala to ele lei ni fa atala noanga fo ia e mauti no ai wa ko mai le ionga le ioenga ma le mali lienga fo ia ila to olo alala i Taranaki okay le tele no pe nei ni si ai nga tau lante fale le na mo mai Marosco na fia ia po le la talata ile lima na la tata fo le afale fana na fianga ile lima le ana longo ina fo ia le sosan momo fu le fui mu ia na o fo ma le Paulo me fa ftai fo o la ana fa sa ina fo saunga le mu lava ila to sai to tono le fale le taimina tu po ile fale velave ia o fa wa fo sa fa wa nga wenga na fui mu fa ftai le tu ile ia sei sina maule so fo ile va talanoa e fale wa fia ile afi o te lo le tasia vaenga e fafangu mo tātou fo lea o le siake le tātou smoke alarm po on po ola ina nei na ona tu o tono le fale fa ku mo ko le piko le fale le smoke alarm ala le ola ala ai le show lo ye ai me le fa tata la fonga vaenga e a tupu mai vaenga papia a fia le afi tasia le vanga taona to siaki le tanto po o la le mane le smoke alarm foi le a manu le wa o mai foi vai tai me telen fa ngai a vanga le kisio le hita mai si vanga ono tu poi foi ni vanga ofi tono fale ya le siaki le smoke alarm po mo dai ai nga foi mo saunga le mo tanto le lei to lua se fulu ma fitu minuto lo to tano le tu la fitu le to mo already some more nei foi tai fo fo o tatu wanga tu e swing on nei pai time lo langa o tatu ya technology mal fa ngai nei tono le ngata lu sila fa pera foi vanga es lo langi digital la like sene Warren of Fitness, radios, o vaenga o mai len fai lo mai malo pena mau fo po kala me le fo fai lo le tino le fo vaenga ma swing o la o ia tono ni sina ia tau ia wa mana ia telefoi ia tau ia o se tulanga le lei pat o le la o ia fo fanga malo e tau no o tu la tala tal fai unga o le tau sanga le nei ia wo fa nga kama ia o le la ia mana tu la tono o tato telefoni e ia le vaenga fo ile ta o le wallet so o le la senge la ia e o la fo i
vaenga ia o le laisenge le waf o whapena fo i le radio. E alu umalai ko kongo le tātou telefoni fo i le o le astoi lalo. A iei lavala le app whapitoa o le govt.nz e iei la le vaenga na e mawhaila o ngā ku iei ka ko laisenge la le. A olai na whaatu fo i le ka ika leo i le awala. Ia e le ila se tūlanga o kausu e fo i le laisenge na pawa o le ta o le laisenge. Wala fo ua digital ia le whaonga ina e leo la tau ia so ia ua ia. Le ale koe va ia la ka ko pepa fo ia luma o screen o tatou ta avale. O le ale ko ia la le vaenga lena. A o leo le ai tono o tatou telefoni but e optional fo. Pule lava le tangata pe mali e ku le telefoni ia pe whaonga pe vaenga na ai o le ua ia fo fanga tauna la tala tel fai unga o tau sangal nei ia ua amata ona whaonga fo le na system. Ua la fo ua umana whaonga ina isi o atunu pe o stadi. Ia, e pe a head Australia tātou. E sa wala tala na le tau whatu nei. E paule le me se ka vale New Zealand ma Australia. A ke kilo luma le screen o ta vale Australia. E mamale le ngi pe pasoli. Ia. Sole. A ka vale kako. Pipi angele Warren of Fitness le si piko pipi ale skala le si piko. Ia maisi vaenga uma a alu e faile le afo i le full service ala ta vale ku e malesi stikanga ko mai o le si aso ko faile si full service ia fa popo i foi ma isi vaenga e ka mai o ale anga ka vale video o pogisa a ko mai malesi piko le screen ka vale a ia ne vaenga na le la nga e ta to swinga na tono ni sila la titilo tu wai o te lo le advantage o vaenga le to telefo e le titilo le LTSA lato ala e pe foringa mai alu tangata ngalo longa laiseng i le fale ia le digital ala ila kelfong ia la em faianga ga folele nga show le pe fa pa laito o a fa pe fo ia le o ilo laiseng ai lawa we kongo record sale al mamo ia nga pa war me o ka o lo swa fa dei ia o komikiare a pia mai folele o le foi o expire nga wai e la expire ka sa nge ko pongi la sa e wala titilo atu sala le il termine nei foi le mo ta vale ai fo ai e lengi Warren of Fitness pe lo sala e le titilo atu fa mo ko nei se bangana ia ta vale commercial vehicles foi le titilo atu pe o sala e pe fa pe le fel without Warren of Fitness or certificate of fitness ia ona swinga na le la ta titilo nei ia nei pai kai mo le ka ko sabari ngoro ye nei e mo ka ki me lo iso ia a lo fa ma fa mai ala ele ala mas excuse fo ele fa pe la fa ngai fo lo telefoni nunga fa ele fa ku mai le fa pe le a o ki lo la sing io lo fa ma fa pe a o le fa ngai na telefoni a e ia o le la story ko ko information se ia vanga na la vo fa ku ele le ia ma fisiling ia ona au mai le fa ngai ye telefoni so ole va ia tu a fa pe o ta fio leo la wala o e ala le electronic access ile driver's license e fango fio leo na lo yes a fa pe fo i la ta vale wa ke lo po la ye pengi pe po le Warren of Fitness pit ka vale po me la le koi ai o ko mi ki anga ilo le leo fo le e fa ngai na lao o la ko device e fo le o e la e ro le seng o la ka vale la le seng e o me o manga de na no winga pe for nga mai ka ke feo ia ala wole vonga pipi ka ko record si oi i fa ma nga malo yes so ka feferi ta vilinga le la la ia e ke fi wala ke pelo leo la elo la seng ai pa wala me la ki lo ko leo le device la ya ke ele mas fa ma ngo ki so le seng ko o ma fa ma nga malo so ka feferi ia ai a fa apela o le a ia tulanga ia e ia la ia tulanga fo ia e mafaianga faila ka ika password ia e mafai fo na fa nga o te fo linga fo le ina ia fo kai pe ia o isi fo yo vaenga o apps lungo telefoni e ka wanga le skala ia nga fo le ta ita pe pin number ia pola le password o me langa e mo le privacy fo le ia mau ki ngwa enga o ika mafaianga access ia i laka telefoni ma loka license ia a online silinge le e na paula na o tulanga e saunga le mo e fole ia wa ia yangi si fo yo tulanga wa vanga le pe ngalo ke le fongi o le si vanga ia pe le lo fo ke le fongi but ele mafaianga access se tangata se vanga na lava ia le tangata yo ngala sing o te lo tasi na vanga na fsiringe fo le termine o le privacy o fa bonga a tato
Ya wa fa pela ba nga umai o lo wa sa fa nau o lo sua fa me uma le la fa bo mo tono ba nga yer mano. O ile ai la. O mo kwa ilo uma ya even though la fa mai la to keep la e saunga le bua nga o malo ma oi. Ya pero already la wa ye fa mo bo ko o malo le si me ko e ku so la ka ko ma le o lota o lang. Ya mo be o la wa o le ba nga la. Ai fai ka kalang ye lai. Mo kom kier me le ke so. E feo ai fale leila ia. Ya nga la ia. Le tau tōmora mena sa mora nei fo tai au fau. Hena o tau loisu tasi me lukta lo toi. Ona tā leo nei tū la. E fitu. Ora se meo koe lino ni. Mai kai mona o langa. O mala ma mea o ma. Wa piran ma mea o ma. Whana mawaenga Hurricanes and whawhiwhianga o le tai au. Kia ora, good morning. Orena. Le nei ua sau e whapine whaamau o le aso na ave ai o e matai au o sini tra la 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 oi Samoa e fia mosana o le talamoni Samoa, ole ole tina, ole alofa, ola ulupe lena salele, ua mautulanga inu ua tele, ua salalau solo le tala, Samoa male atu basa. Talamoni lena ya Samoa ole ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole ole tina ole alofa. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale.
Awane e misiere por kalame o le malu I fale ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo uso. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma o ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet foi tava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. Ua mawhaina I o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo se leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Radio Samoa, tasi 5 tolu amo. Beta avale faisi slow tato mai I Karaka Road I le faitu atu I Saute on State Highway Luas Fulmale Lua nga yanele nai Drury lungo le State Highway 1 o lo mai tautu taimile nei o lo fai asi slow mo tato fa pena lo le nga I mai le nai Drury nga I mai I Sawi Papkura I le taimile nei o le nae e feololo lava fo tato I takanini le taimile nei o le tae au mai tawatu Hill Road o le fo wa matau na pisi I le nei taimi o le tae au lunga le tatou State Highway lua se fulu anga I mai mangele anga iane I le malaiva alele mai tawatu foi ia ole wa fire species time nei Western Road foi I le anga iane le malaiva alele fasol solo mai la kalakangi nga George Ball Memorial vaenga ia masani lava foi ia ona vavele pisi tai out tasile na wa pisi I le time nei lunga tatou State Highway suma leono mai tawatu I le time nei ia faisi mafa mai na Lincoln Road anga iane le te aretu le time nei vai foi sislo ngai Patiki Road ia ai mai se foi o I le vaenga le Rosebank Road nai vaenga na ua vave ona pisi mai lunga o tatou State Highway suma leono nisio vaenga wala tetele ia o le nai tu mau le feo lolo le taimi le nei e lo yes fa lava tau ta avale tau sisial na saunga le mo au ta avale o tu su 5 minute ona ta leo le fitu ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhila I tatua tino oi le am tanga wha neiva yaso sa uni whi au mga luenga o le ne yaso ma lo lava soi fua manuia mai tatua por kalame o le areto leola. O le tusi ngā luenga mo mofa upe fitu whapea a ufetala yatu Yesu ya te ilatou e le tusa o na utau I loa o na pō mo na tausanga ua tuu le tamā I lana lava pule. O le upu mo o le aso le nei whapea ia e te patau la I mea wha lea nganga ai le o mea wha le lalo langi nei. O le whawhitau le o le auso o te vaai le talanoanga le a Yesu ma le auso. Whato a tu mai a Yesu mai le tunga mau ma le oti. Soifua manu malo mai. Wa vaai a le auso o se Yesu mutautia. Wa tu mai la Yesu le tunga mau ma le oti. Ai o le whawhitau o le wha le tino I o lato manatu. Le anga mafua I o ngala ko fesili I a Yesu. Whai mai, Yesu, o na po ea nei.
mai ona po e nei ki koe fua tai mai ai le malo ia Israel inisi winga le upu so fai mai ia le so Yesu le wa mangu malo tu ngam mo le ki ma ku lo o le mesia ngavalo ia o te mi ela le ngei ta tu te fa ko ilalo lo ma wa Roma le pule lo langi ko control le lo ma Israel sala la tu visi vai mai o te mi ela ngei ka ku ki malo ilo ole e sal mele so fu mai Yesu fa le nganga sa wi fai ma lo fa le nganga le tu se le mele nga lala o me fa le lalo langi ngei fai mai la tala Yesu vai mai ele tusa mai Yesu ele tusa ona uto wiloa ona po mo na tausanga ua tu ele tama ilana lava pule pai ole feo so ia kui me farkingo ai ve mai Yesu ai ele o se ko maka faioi nga on ko va ai foi nga me fai nga malo ma me fa pena ma me fa porkiki ole me au ko fai ai foi upuna ila lo foi upeval foi mai te pataula ai ile mana ole nganga ole tu foi mai ele o se ko maka faioi nga ai mai foi upeval ai maua o tau le mana pe a fio I fole nganga pa ia ilunga ia te o tau e fai ai o tau ma moni mau no winga o le fesiria kui me fa kingo me fa le malo me fa porkiki ai o so mai Yesu fa mai ele sko ka fa yoinga ku porkiki da foi porkiki o ko ka fa yoi na lala ile mana o le nganga o le tua Efesos ani ia te o tau ina ia fa tau nu le misiona ale ekalesia o le moli mau watu o Yesu ile lalolangi pongsa o fa no ngo ne yaso tele kerisiano se tulo nisi kerisiano tele kerisiano malo sile involve lungo Facebook falinga manatu o fainga manatu me olo tupu il malo me olo tupu ile me male me le rangi o langi mangak ai ai senga lala ile mana ale nganga le tua ina ia fa mana inai o ia o se atali ma se fa fine o le tua e moli mau le tala le lei ia ke riso Yesu mo oile asule nei oile kerisiano kango sia kilo kerisiano le ale bel nai te ngala ia nai te pataula ia o e te pataula I meo le tino ma meo tupu le si manga po e ngala ma te pataula ile mana le nganga le tua e fa o ngai nai oe le tua fa fitai te fa manatu ia te matou ele o se matou mata faioi le involve fu ma fai fu yo matou manatu nisi me o lo tupu ai o le matou mata faioi o le ngalala ile mana lo nganga fa tau nu nai o matou tiu te fa le nganga fa manui lo wa tunu malau fa now amen. Tagata fa'alata la utautinoga ia fa'a solo fa le oa ale lalo lagi male sa olo toga lo le amana oga liu liu alo maya fofoga alo fa
Pesele mana a whamai ai le poloklame a reto o le ola. Ne fwoi tai o fau. Ina wa tolu mino tolo jore tale o le tu la fito le so lua se fulu male ono o me. O ari mena tumure nei asu tau sanga babai. So sanga ta si valu fitu iwa o se tau mawhainga sa whaataunuina e tangata maoli te tonu lava fo i o Taranaki ma sa whaingoina le nā campaign o le Parihaka Ploughing Campaign na whapenau na whaataunuina suaina e tangata maoli nisi o ele sa whapenau no foia i lātou foia na malanga mai whafo ina ia whaailo lo lātou le fia le whainga malo i nā fo i tau sanga i le ave sea lea wha malo si o nisi o lātou ele i lalo pūlenga whaakolone. Tau sanga ta si iwa a se fulu tolu ia o le nā fo i tau sanga na whatu a whaatuina ai ia le whaalapo patonga sa ta ua US Actors Equity Association i te tonu o New York City. Sa si iwa ono iwa toi fo i maile a polo se fulu i le lalolangi mai lana ta amilo sanga sa iai ni sinawa inge mena tupule nei aso i tau sanga o mawai. Mafuanga le nei nei lo le tango le tatau i samo o le malanga te i le toa lua na feo si mai fiti le
te salolo. Na la au mai ai o le atu au, na sia la pese tutu mau. E whai mai e te tau whawhine ai le te tau o tane. O le ana te tai o tane, ina wa se se si ala pese, tonu ui ngā tai o whale alu po a vai aloa o le whai sua ua te le. No toto fuai le o whawhine, wa ua sui ai si ala pese, e whai mai e te tau tane ai le te tau whawhine. Sila i si tama ua taatia, o le tufunga lea ua amatalia. E talo whaua tangi au ewe, ua oti solo i le au tapunu tele. Sole ae loto tele, i le ta aronga whaatamatane. E ui la vaina ti ngā tele, ae muli ane ua e whewhete. Pasifika, e sili Samoa le tautaua. O le songa imiti wa sa vali mai, ua whepula fi mai o na whaila. O aso whaai po wha muli ali au, wha atua lua seru wha arau whau. O le singano wha apea wha au mutau, ua ova i le masa au. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau nei tio i sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. In this update, a warning another reduction in cruise arrivals could be the new reality, with the upcoming season facing a 3% drop in port calls. Preliminary data released to our newsroom reveals the North Island will see 41 fewer visits than last season. Wellington will see 17 fewer calls and Napier's losing 12. Cruise Association CEO Jackie Lloyd says this is on top of about 250 fewer visits last season. But at least the numbers are starting to plateau. We expect to see the numbers we've got for the next couple of years, unfortunately, and we're hoping that our smaller businesses and hospitality providers can hold on. The South Islands, meanwhile, increasing by 23 visits. Wayne Brown will be hoping to pass Auckland's biggest ever rates rise this week. The average 7.9% residential increase is driven by the $235 million annual cost to run the soon-to-open City Rail Link. The ripple effects of global supply chain volatility are likely to impact farmgate milk prices. Rabobank's expecting they'll still hold strong this coming season at between $9.50 and $10 per kilogram after one of the most profitable periods on record. But it warns inflationary impacts could squeeze farmer margins. Senior analyst Emma Higgins says milk supply is slowing down across Europe and the US, and the disruption may alter demand. The risk is some of our key import markets will be faced with much higher dairy commodity prices. And we know that the cure for high prices is high prices. Pope Leo has issued a manifesto warning against artificial intelligence. In the first major document of his reign, Leo has spoken strongly against the development of AI. He warns it's already affecting decisions that shape human coexistence and is dramatically changing the way war is waged. He says it needs to be disarmed, which he accepts as a strong word, but a focus is needed on finding another way forward. That's news. In sport, 41-year-old three-time tennis major winner Stan Wawrinka has departed the French Open for a final time. He's been beaten in the final round by Jesper de Jong. A recounting of a Jaws-like scene on finals day of the World Surfing Tour's New Zealand Pro at Raglan's Manu Bay. You're going to need a bigger boat.
Carissa Moore took the women's title. Italo Ferreira claimed the men's crown, but not before his semi-final was delayed by a suspected sea lion grazing on a photographer. He's reenacted the drama. That was crazy because I was surfing against Iago and then I just heard the photographer screaming like, help, help! And I was trying to point him to the ski. The photographer received a few puncture wounds but is otherwise okay. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. E nei vaengol awala a vita avale o le pisi o telo isi vaengol na tu maule feo lolo o tato i Karaka interchange lava anga i ane le northbound toward Papkura o lo o whaiasi pisi le taimi le nei. Mai tawa tu fo'i e tato interchange le nai takanini lava fo'i o lo o whaisi pisi le anga i atu le nai lungo le tato State Highway 1 i le northbound whapena fo'i le anga i atu i le taulanga. Hill Road o lo o whaisi pisi le taimi le nei on a northbound and citybound ia mo le anga i atu fo'i lunga i tato motorways mo tato fo'i lo anga i atu i Rewa, mai se langa ia tu le vaenga na le tele. Lunga le tato Northern Motorway na pau le vaenga lo mai tawa tu fo'i le faisi pisi mai o kako interchange na Rosedale. Ia e whapena fo'i la on a southbound i langa i ane le na i le tato awala lau papa. Ia manisio vaenga nga ifo i le taulanga. Pau na nei vaenga o le na ua faisi pisi o isio vaenga lo tu maula fo'i i le feo lolo le taimi le nei o le tai awa 5 minute se aile tu lai fit. Whaftaile tro le taria mai o tautua i tono mao ta whapena fo i tono ta vale ma whalawhai ngā luenga whapena fo i mai mo mai lunga Facebook mari YouTube o Samoa mari tātou FM 106.1 i Samoa o le vainga lata mai nei le tala o le tau o nei fo i tai o fo le an tātou amata mai Samoa wawai atolo o awa o mai le tau i Samoa i le nei vainga o le tai au lua se fuloro e le mawhana whana o te anvalu i Samoa wi go le tau i le so i Samoa le alangi le leili tau e i vainga o Samoa pa wai timu i nisho taimi lua se fulu iwa i le tolu se fulu degree Celsius maurunga le bebela le Samoa le nei aso lua se fulu ma le lima i lona maualalo o taru tala mai Samoa o le tale valu i le tai o nei whaatalo whatuai paanga umalava ale maru o le tai au ele ngata i Amerika Samoa whapena fo i Samoa o taru mafuta i lunga o le Facebook mari YouTube o le Samoa ia malitahantou FM 106.1 i Samoa malolava ia le soifua manuia se mai talo tau tono ni son nei fatalo fale malo le tino so se vai ngara motu saute o lo to fatasi mai nei tai au malo la versi fu manuia ma tu fasi maru do tele ya mo to timoru ba to la fa sono na awa pa utimu ni so time is futasi mo ngara malu lu wana ka fa sono na awa fo pa utimu ile awa ulis fulu mo ngara malu lu fa sono na awa fo le tau lang le ni so time Westport fulu ono mo ngara malu fa mo wina mo nei fo ya so lua Queenstown o la fasolo ina awa pa utimu la awa ulis futasi malunga de maru lu o maru fasolo po ina awa pa utimu ni so times fulu malunga de maru lu le so Nelson langi de daily tawe angi maria marsa vidi mai sauti sifos fitu malunga de maru lu le so kai kora fasolo na awa pa utimu ni so time fitu malunga de maru lu fa mo wina mo ne fa yaso fulu malunga de maru lu mo Invercargill e fasolo ina pa utimu langi de lei e ni so time le so Greymouth te awa pa utimulang le lei sfulima malunga maru le so ele baba ya to Alexandra pa utimu ni so time lang le lei le awa uli male fia na nei sfulu malunga maru le so Blenheim fa so na awa pa utimu ni so time sfulu fitu malunga maru fa mawina mo le nei fo ya so Dunedin awa pa utimu ni so time sfulu malunga maru le so Male ayo kana stete good morning mahalo lava si fo maria nei tai au fa so na awa pa utimu ni so temi la wauli langa de leila fia na nei angi ba de mar sa vidi mai sauti si fo futon mo no ngana malu fa mo wina mo kana stete ele so se mai talo tau le motu matu le pi tolo ba motu matu ni sila awa langa de lei tau kai taiang los fu mo ngana ma fana fa mo wina mo nei fo yaso le la mo woni tone malo la por si fo mo ia pa angal tar pa kalame so se va ngala la mo fa solo ina langi de lele tau awa fa solo nang ba sa vidi mai matu
fa solo nangi mai saute ni so taimi la woli is full lima mo ngana malu fa mo wina ya mo Wellington le so il nisho baanga le tuatu matu fanga rei awa lang le tau se fulu valun mo ngana malu fa mo wina mo nei fo yaso fa solo lang le tau tauranga se fulu valun mo ngana malu le e tau po fa solo awa lang le tau se fulu lima mo ngana malu roto ruam fa solo po ina puo awa lang le tau se fulu lima mo ngana malu fa mo wina mo le so New Plymouth se fulu valun mo ngana malu e awa lang le tau ile ne yaso lang le tau nei pia se fulu ival mo ngana malu le e master tenor fa solo na awa lang le tau se fulu fitu mo ngana malu o le so se fulu valun mo ngana malu fa mo wina mo le vin awa lang le tau la ori ma fia na nei lang le tau Hastings fulu valun mo ngana malu Gisborne lang le for the tau se fulu valun mo ngana malu kiri do Hamilton alo se fo mo nei tai au po awa lang le tau ile so se fulu no mo ngana malu fa mo wina mo kiri do ile nei fo ya so fo Tama ki makaura wau ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa pongi sa pia whafo ala wate ala fitu le maru lune ne vanga o le tai au tu mawinga langi leo le tau wha mawina mo au ki lani le song sifur fitu malunga le maru lua wha mawina whaisi maru lua ne yaso mo tātou tai au pe au dia le awa o langi le tau sifur valu malunga le maru lua le aso a tai au wainga yo tuatu la stofia langi le tau pasolo langi le sifur reile langi le sa min la stonai pasolo lo baba tu si mai le tau mo le sala mo mulio me awa lang le like teacher temi pa wa nai wanga la wa fa mai la wa ka le la pasolo lang le fa mai me la tau ia na amatolo uni la songa fua pa o kim ia ka ke le lo wa fa pe la ka kalo la ka polo ia lang le ya so mo o il ngol malai il mo la pe ki o ka di mai le la ko ia fa mo bonga na la vai tau o tu ina mai ele ne foi tai a fo se fulu tele to la fitu to mo le sa mo ne foi tai a fo mas ka ko ki ba ga yo ngia so lu fa mo mole ko sa mo fa be ko fa pu pum ar ko sa mo ka ma lu ia mo mo le ma di na ia ia ina mal panke ke ma fula fo ile sulo pupuna tu ai fa pupuna mai pupuna mai ko sa mo e nga ai fa mo mole loku fa mo mole fa kai de ni me nei dai o fo ia di ele tu malole fa mo ele tu no ta tu ele ne so fo ile lo famalanga le o tata mo tai langi o le alo sa mo le ta alo le Warriors te le o bova ya tu pe o lo tau fsini po fa mo o le nei tai ya le la ka o ku ka longa ngai rounds manga ngai ya ia tu pasa fa ngo ata vai fa ngo ole tuli vai fo le o si tau le ana afia ile ta o le la sa tal ona na fi sa tau le sa tu e fa ia scans fo ina ia mautino ai pe fa amata o le tu nga pat ngo fa longo sta so interview malela to executive o lo o ia ilma kwa ke le alpo pole nga fo ile ona sa mai tawina e fa ia si tu nga telefoi ia o le manuanga le sa ia na vai so talo sia la ia au mai se tali le neiva ia so ele o ke merkalo but ia so far ele o se tu langa le fo ile le mosia mako au fa ia si io e fa si o mako fa ngongo ko ki a uma season ia lewa fai si fa le tono nai tamta ia Roger olana season mo murine mo Warriors le e malangatu ele kalapola Wakefield Trinity Engelani so malana season nei tarsia ia fa fo si lona manos fa o mai ta longo season ro toi mo le Warriors ia li yalu lang ko kala fo nga le la ta alor kala punga Wakefield Trinity o Engelani ana ia fo tang fanga nei alo le fo into tuol nei alo le tulo le ngato le liki ia sau kalo le uni ia ko fo le liki ia te dola season mo mo le Warriors okay yeah good luck sir yeah fa usil malosi wa nai ta longo lo toi o mata ile ka le sola ma leo o le meni o el mele kupu a le usta i tanga te leo o le ke le fo ga luenga leo fai ai o kilo ma ngai ke la mele o fai leo vole ko yo le kurir ka awala balla ko helicopter foile e fi po le ale masau e alu wai
la mo kuwa ku a mau le helicopter foi le so ole mea langa kai longa malos ya ko la mo already we le ma ko dinga la ka le nga so ko fe e fa adua ko fa ngai e le ya spai ka vole le fa pa so le ala ya luar ka di aya ngo wa lo le mingo ya ka ba de wa lu wi mo le ya ku lo so maka o kia so foi ainga maka mai ai lunga la wala lau papa ia fa solo ko le North Coast Glenville Albany al waku takapuna o ka wa mama ia ai langa o kama foi e alanga sola ia wa foi lai sola o lai ele tu langa wa lai foi ona sola ai pe o tu langa foi ele masalo mi o ta vale na lai foi tam faile le e ta ofi ma fa akul ka vale ia anga onga eke o solo ia wale ia se ka makenga o lau susunga ala na e sola ona lo ia ni so linga tu anga le lusu fitu tau sanga ia ia na so tanga fo I kengi so ol tulanga na le na ia fo ia ai mai se e maua ku fo ia o lo ia vai nga fo ia o le met o la fo ia lo ia I le ta avale tele la vala ni so sol tu la fo no le fo o mo li ai paula le ku fa sai o le la ve ai fo ni so ta avale wa o nga o kama ia ai se so la pala ai le lo si ka avale la yon ka fa fo e o na la ve o mai ni ta avale ia fa sai ia inai leo fo imala to fo tau mafainga ia wa so la ai maua o ke fa ia ku sa la jiji lo atu pe a vali le ka ku sa Custom Street East pe au Lord Street le ka city o le nga sport ai leo le ka vale ka le ai fa ku la ide ku ia ru lo pale ako alu ale so fa ka ngi me ngadu nga e ka vale ka ia so le ki lo ku alu nga o North Coast a River Glenville, an wange o Albany, ko fo I mai te kapuna, ia ai kuro ka vale wale. Wale mi ngoi pa. Ia. Ora mo kwa ka o kia so le Wala ke le mafainga mo ka vale le lope ka. Wa la ko ma mo lang ka vale. Fo e fa tata la fo nga wa ki ra ko ka ko kenki. Le na faia le saudinga le ai e mana ia respecting al wenga le lo fai o lo o tau fai na ia saunga le muta to uma se banga wa anga lo ngena le ako ala vai fuska ba na fai na folo tanga to community ai se la mene fai o sola ese male le ya le fi wala sola ya la fa pepe pe lu ngal helicopter le ya ba ga ia system le so tu sa lai maua o lai unqualified o lo no winga lai se lai senge ke mile o le si foi la ma fo angal na so ai sa le ya wa na so lo winga lai me lai fe le ya fa yo fo la fa sai ya o le ya o ba nga ba nga la nga mo so ya sa ngia le ku fa msingo yo e fa la ku e fe so e sa kali ai sa wa Ja, le lei so o nei vaenga na ile tala jelo le na mawalta. Ka nga le fango ka foi le ai fa pele fai va ai se o ko se ne pala po ala u sa ulanga elanga of. So le ai sa o ese mele sa o li ole o king or nga ka o kile sa ilungo le o sa mile o mau boile ma ka o ska male so ke fai aku so le kusa a faisia ka ki fanga e wa mele se no fai ka o kala i o fa misi wa o anga makwa ko la uma fa mo so nga le so le se makwa ka ki fanga le me am ka le bangu yo le me ku pori Nyo fai asi onga fo yo le aso linga tu la fo na man to fo tau sanga se lua fe lu sufa le na ye siti na fitus fo tau sanga le na maua ai maua mai la ona tino ya na mafua la mo maua le lima I ko kongo le ole kanga le nga ma ka mai sko inga le kongi langa ofe I lana fang kanga fo ile so na mata I lo lea ona fa wau pe mata le su enga fo ile leo e tau ona maua uma po ai le nei tangata ia ai po fe fo ia sa wai le lana maua ai o sitina le na fitu sultau sanga Shulai Wang lona ingoa ia ai na maua mai lai o ile golf hapa o inga kongula le na nga maua ia le vaenga lea ai kusa ole kanga laisa wa ole kanga laisa la le nga sa wai lunga kama le ai le fam salanga fo le na ala na fua o nga su ele ole kanga laisa
onga ina ua whaamangoto si tina lea. O ka ngā leisa se fulu lea ka ngā leisa ia ngā iei mama ai tutonu. Lea la sa noa noa fo i lele se i vai atu al whaafonga la tunu. I le tina ia ona whaamangoto lea. Pei tai la ia o le ua alua ia loa. Lea la ua a makan koe au pea mai lunga. Ia au vaenga la na o le na maua so e to a whala. Nea la ua to e wha solo le whaamsinonga. Ko a whala le mo lia. Au kanga ka ona a inga fo i e tūla lata fo i a ia te ia. Lea la olo o ua a mo lia. Ma wha solo la la to whaamsinonga. Aia ke au ia oka. O le maa lia la ka ngā leisa. Ngā suer ka ngā leisa. Ia wa mantu wālu. Au le su enga le no whanga ngā whaakau i ka ngā leisa. So e kunga se fulu le lei ka ngā leisa ngā whaakau whaakasi le tai me tasi. Maua i loa ma le suafala lea na a matali su enga. Le la wa maua mai e la koe. O le e lawa o faitau mala o titino fo le ata ato ko ko al pulo le ma la ko so ko la ka mai o fai ko so enga le ngo fai ya fuala ile ka nga le so le tu ultimo maliu ka fa ka fe sami ia markele o ma ai ko fa o sa penga ko fa ma fai me foi ka o la lole ia le tino maliu ya nga mo le ya ko so o mai le nga o le me fa ko mai ka nga le so nga le si foi le pa nga le na a taula ia so nga le o le me fa ko mai ka nga le so ya wa nga le mo ngai ka nga le so ia nga na tu le tino maliu o le tanga ya ele fai nga le o si so nga la o nga ai o sainga le Jitiro le atana elementu lo ngol tinana mai ele ainga mai o sai mo se vaenga walanga kikira ko pengi kan ko ngunga ka po inga fa senga fo le ya mai ese la le me le usta itina ni se vaenga e tu sai mala ainga le ya failo inga yo inga na sa kom fai sola ese tina stai ya ko po mai pe ol fai ngol polo ngari ya ai kom fai ni se la inga le so sola sai ia nga pu e mai le mala vale le ia ala la fa o la ko su nga ka ia la ko fam sino ngal termine ni ko ma ka ki aso kia ia le ia la ka ki fa nga maka nga po iyo so ka ba ko e se lo fie fai ka me yo fa mo nga fam sino nga marka wa mai ka la ko so ma ko e mangingo le me nga ko mai sa la su nga le mo ko e me nga o fo po fa pe so ko pulo le o mala ko ese le ka mai le yesu nga le yesu ma ka kia ya le ane va nga na fa ka i lo ka ku le ku po yeme o sai ka ya la ku ku la fam singo nga ka ni se fe la ko fam singo nga pa mo fa ia ku la fa pe o me ke ron ka maka ya ka ki fa nga fo i le o ka ki fa ka ko pe so le ma ko i ona si ka le e free lo su tasi hotel tu life tu faz com essa passuiring e isso ya nga lei venir a fau sa passui a fa wa fa ki le man what time alo fa tes mal dai good morning Faço soina, o se eu nem tu se vai lá vinha. O último lo a toi nem vou se vai rock and roll. I will go there, oil le papio. Joel foi le você, sei não o é o ti. Criminal sabe se eu vai ao mais Deus. Stop so you liang mai au mai liang sa Samo am toy if you tell le wo se a wall of fat some le o se oli Baya es
Alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever eaten a fruit out of season? It just doesn't taste as good, does it? Then you realize the saying is true. To everything there is a season, and a time for every purpose. So in life, it's important to stay in season. That way you're doing the right thing at the right time. A wise man said, "Hell is seeing the truth too late, and not doing your duty in time." The famous writer Victor Hugo observed, "There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come." So every season in life is important and necessary, even the season of preparing and getting ready. It's the time when you're laying the right foundation to build your future on. It could be getting your education and training, nurturing close, happy relationships, and developing your good character to build your life on. Remember, use today's opportunities to build your opportunities for tomorrow. The next season in life is the time of planting. This means daily hard work. After you've prepared and planned, you must work your plan, or it won't work for you. There's no substitute for hard, honest work in building the life you want. But you must be patient and willing to work sometimes for years before your plan can start working to bring the results you want. Finally, after your years of working hard, working smart, and working honestly, you'll start enjoying the results and rewards in the right time. This is like the season of harvesting that farmers get after they patiently plant and take care of their land and crops. But sadly, too many people quit before this time, and they never enjoy the fruits of success because they didn't understand the seasons of life and what season they were in. But then we all need help to know when and what we should do, as well as the willpower to follow through and actually do it. This is why we must first get right with our Maker. Naturally, He's the only one who can help you stay in season with life, the way He made it to work. So if Jesus Christ is the way, why waste any more of your time going some other way? Just ask Him to take charge of every day of your life. He'll help you always stay in season. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Afa yo lo esa ili le oli oli
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Opnekas varaole, nei fo yaso lua se fulu mare ono ye yaso mewa matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo fo lemno lungal tanto. Emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Olo fai fo nei fa ngai nel tanto. Facebook mari YouTube ar radio Samoa mo fo ngora nei fo itaya fo. Ta fo ngora le ta emaili fo mon mone amal bana Yeah. Ole fa manu yangle na maya Richard Mate. God is good all the time, and all the time God is so good. Amen. Happy first birthday, Isekai Mate. May God bless you with many more years to come. Whaaftaile tua ona o lana tausinga, puipuinga, ai meise o lana whaamalolonga ia te oele pele, mo e au lia mai ai, male manuia le atoanga o lo tasi tausanga i le aso, di ia le atua, alo whaanga ma whaamanianga mai your cousins, aunties, uncles, especially from Papa and Nana from Australia. Happy first birthday, Isekai Mate. Enjoy your special day. We love you and God bless. Fora mai paunal famanianga o tono mai le programa le taiao ngal mana to sekitasi telefoni le ai email le ai Facebook mari YouTube ka konga nei taiao le e whakasa Jerusalem mafo America Samoa mai se pese family el pune ngama na whainga venga radio Samoa man tal bokala me malo tana jono famna tora tos para nei so Mania telo to was soifua. Happy first birthday, Isekai. To luas fulono ele balu. Filia, Pulimawilo na matautia. Semo mia ileona, uofoa imai, uao mauti noa. Tato tupulanga filia, Pulimawilo na matautia. Semo mia ileona, uofoa imai, Whoa, Mauti Noah. Whoa, ilo Mauti Noah. Na teno loino, na sanga umailo. Whoa, Mauti Noah. Whoa, ilo Mauti Noah. Na teno loino, na sanga umailo. Whoa, Mauti Noah. Emanuela na mana, Esmaiva vela, Ela lofa maioia. Whoa, Mauti Noah. Semo mia ileona, uofoa imai, uao mauti noa. Tato tupulanga filia, Pulimawilo na matautia. Semo mia ileona, uofoa imai, uao mauti noa. Uao ilo mauti noa, na teno loino. Sanga umailo, wo Mauti Noah, wo ilo Mauti Noah, na telo
moi votu amo. Ele leator ta avalo lo I le vainga le Evandale le lungol tato State Highways full maleono avita avalo le nala lo faisi slow mai le eastbound mai se fo ilang ai mai le na mai te aratu anga iane through Waterview ile taimi le nei pe afa peolo anga iatu anga ai Evandale lunga fo iolo o mai ta watu State Highways full maleono lava fo I fai asipisi mai le eastbound mai Henderson anga iane la le na I Lincoln Road fa solo anga te to and Point Chevy le taimile nei a mai se foi ilanga ayatu in the city bound le taimile nei o lo faisi pisi lungo le tato northern o lo maita watu foi city bound from Rosedale faso solo nei Sunny Nook Constellation ia manga ia ne lava foi se o ane o nera male luange lungo le tato awala lau papa ia o lo maita watu faisi pisi le taimile nei city bound on a southern mai I Papkura o lo faisi mamafa fa penala le anga I mai I Takanini maleanga ia tu fo I Drury le taimile nei o ta huhu lo faisi mamafa fa pena fo I Mount Wellington ia maleanga ia tu nai Ellison New Market le taimile nei lungo tato State Highway lua se fulu northbound from Manukau anga ia tu I Wiri lo faisi mamafa le traffic Mangele Hillsborough ia ileanga ia tu nai Waterview nai vaenga na lo mai tawatu faisi mafa traffic I se vaenga na lava lo osolonga le tau tua na amita avale tau sisi saunga le mu ua toe lusul minuta na talea o le itu la e valu. Talo for Samoa on Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Talo for Samoa. E mawhagirap sosoani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisuka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. O tupe whama moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru papitoa nao le lima tala te tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whama moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer te posi mai ai au tupe le tāru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma I tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se wahenga New Zealand I o tātou lala, o lo awanofo I o tātou ofisa I o tara mamangele, pe whaungale Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer, whaasawa I lutaimi, ai sili ato na whaasau ina au tupe wa taunga tale penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fitu iwa fitu wha, ma le lua fituono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tosi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o resta leino fo I mo le waina o lo mota fal sam fat whainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu fal au mai lo waleni o le amos electrical I le o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua Hey, hey! Hip-hop, a beat-hop, a new rock. Sound is all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya.
ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling. Give all your best. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Desmond has a pyro in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a biro in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Esse foi Moliano, alô. Esse foi Molimona. A faita pena etuliatu. Tanta imana o feile mura. Tulia foi volta mutane. Tulia foi volta mutane. A fai ete se marimano. Tauta yese yete nga ilingalo. Kei fai volta tai moi manatu natu. Fai le namna wile ya manu manu. A fai ete se marimano. Tauta yese yete nga ilingalo. Kei fai volta tai moi manatu natu. Fai le namna wile ya manu manu. A fai tola tai tamanu. Tauta yelo for my famanatu. Aluta pasimu foi le ova. Le tu ai le tantai wa anga. Atuere. Tulia tu foi volta matane. Atuere.
fatal. Mona yota tutua. Mamolene vanoa. Sei fate palet pulanga. Tulinga tumana fainga. Utau mutamawe moana. Tufale faiva ile vasa. Atamu uifanga. Ile seva ai asa. Elo fiel matafono. Telefai nuku. Ale se lo fai. Le se file mu. Fapena tatai. Tatai ile vasa. Ilo ale tatai moli. Peaso limana. Kufai ete se vale mano. Tatai ese eta ile ngalo. Mai fai vato te mo manatu natu. Fai le namna vile ai mano. Kufai ete se vale mano. Tatai ese eta ile ngalo. Mai fai vato te mo manatu natu. Fai le namna vile ai mano. Pada tolo Mr. Cowboy mfapi fiang ole tai ao ina oto iba mino tolo tora ta le ole tu la eval por kala me malo le tai bring sa mo ne foi tai ao fo ya malo nei matua foi ala usuli ma du lu le tai ao te pena nei fa na u le onga tal noi fa na u le onga e le se fa na u le opa u ya ta ya ola se fa na u te mai ta ile o Keliana Selling o Kelston o nei a toilo nei veto sanga Keliana ya abel vi inga man faftai le tua nei le a toilo vi veto sanga ya familia le tua ilo tum tu poe teine le lei ya me to anga ila onga ya be o se la me pa sulu ya mo o mo lo ainga ya lova fo yo matua lova tele lava mo yelo waso fa na le nei yaso teine le lei mo to anga ila onga ya to anga fo le lotua ala fo anga your mom and your dad ya pa pena fo your nanas and your papas ya and your uncles Keith and Alex ya I love tell my fo ya lo nanam lo papa mo le malu masina mo o mo le tele lava lo fa na fa ko pa ki pe la fat Keliana Manilo was for now happy birthday. Ele ne for yaso nei matua malo on side kai au se alo foi se foi fu ma fanga ko ma kiso. So menge fo ko ma kiso lo ke foi ya ko fiu ko fa ku ma ko foi lo ma fanga so le a fa ko le pisia ka mo ye pele o se mu ka mo on mele le ngale ma di ka mo ye le. Wa masi ya ko o masi mai. Ya nga malo non sa e nei matua fo ne voi te mo malo ka ko yai. Ile angi nga ma di pe mau mal degree ar kengi mal kama mai o li meske ya le na ko i mau mal nga luenga le lei o ka o ka le manga ya na fu atu i lo la pol ta ya malo le ma di ma ru ya malo le sa nei ta ya e ye me ta alo fo ya tamiti manu le ta no fo nei fa na nei ta ya e me ta alo ta mai tele saunga de mo mo la to wa le le si le fia fo e matua inga ngi ka ko akwa fo i o fa le o fa ka mai manga yo va manga o ka mai ia me ta alo saunga le mo mo ta mai e fo me ta alo e le saunga le mo mo la to o le tulanga le wo fa la wilo mai fo i le taimi le nei ona o nisio vaenga ia e pe ona iai la meta alo fo i e pe o poi fōlinga mai fōlinga o ni mea ai ia moi la tau o lo whata wina e ei vaenga ia ta ua o Funky Monkey Mega ia o isi o Funky Animals o Puppy Sisi o Mega o isi o vaenga le mai tau atua i Funky Pig Jumbo o lo iai lava fo i mau la tau codes fo i e to e tangtanga i le iai tatou Funky Monkey Jumbo Secret Menu Stretchy Foods ia o nisi na vaenga o le ua whalau ilo mai o whalau lola ia sa whatawina ai o le Warehouse Farmers ia whapena fo le Toy World and Paper Plus Pawa lo whaanonoanga fo le lo uma le kausanga le whato maua o tatonu wa live on whaonga ina fo ia nei tamaiti pata whapeo na e whatawina mai Januari le tausanga na se ima vai atu nei se ia o mai Aperila le tausanga le nei ia e te saula ona toianga i fo le whale o loan whatawina mai ai avi e li siki ina ia mautinoa toi maua le refund ai le whaonga ina e nei tamaiti langa i le saunga le mu o le abestos o le vaenga le na o lo o i tatonu o loa nei le o maa langa la kamalanga a oina ma na vai tamaiti e vavela vona whaina ai ia tōtonga fo ia o nei tamaiti a maise o maa ia po le liva fo i o nei tamaiti o mea na
o lo wa fai tete ia so e kakau ala ia ka konga siaki lele ia vaenga ia na avato fa file mo la nginga ia ai sa le ngal mana lo tango ko ngol ka screen po sa wa ele le na fo le ia no fo ta le nei matua ona ol tulanga le tawana ele saunga le mo mai lango menge ko mai ki lo tal tunga ngal man mengo ko mai ki le vafe yo le mana ol tamatiti e ilana ba e nga le ko for ko mai ki ko le fale lo kilo pu ele va ko mai ki a mesala ko nga mela ele le opia tulunga screen ole ufa mai ele e ba nga le saunga le mo nei fa na foi le e ma nei foi pe no fo tale nei ma tu ia ona foi le me le mana ol tamatiti ai foi le me saunga le mo ia nei fa na foi le ia pe afa pe va ya tu langa ia pe ona ma wol po kala ia le so nai tulanga na le tunu manai matul fa fong mal nei tai ba ai vai nga ma sha meta alo fifi chamiti ele nga ten fifi ai sang le make sure for la sang le mo la to so na wa ba ku ma ka ko ngo ko fani au ngo le fa ngo ia ba nga funky animals puppies meka o so ko am ko ki fo ia ko ma nga funky monkey chambo ia wa ngo wana la fa ta wa ia me mo na fa na wa ia le o sa ngo le mo ta mai tina ba nga fo le fa na tu mo ta to ma tu le fo ta o fo ba ta mai chi ko ila o nga me le la fa wa tu ta ya fo le na va na ta mai chi la o nga la nga o lo pisi la wa ia wa ko fo la ka mai ki la o nga tu ila o nga le se me le la su ngal fa ya o nga la va lo sil fi le fo tu la le tele le mo ta mai chi ya o nga ia ai sil fo o nga le mo isi ta mai ya o nga ia mal fa ya o nga ia wa mana ia le o le tempo la o nga la wa se do le ta mai ti tono le potua o nga fo le nga ma ka le ia fa le so sani fo fa ya o nga la to ina ia so longa le ia a o nga nei fa na o nei so so fang o la tar bu kala mai tai o ma tu fa mo mole ba vena mori to mai chila o a wa si fia o lo le malo si le ia na yo wa le tai o la o malu lu vai ka ye u ka ko ye ia fa malo lo le na to mai chia vai fo mai me la ko ba yes ta wa te le vai ngal na ta vai yo e wa pesi le fulu le nei vai tau tele la ba fo nei ta mai ti ye fa tai la ba fo nei ma tu la wa tang ngai tu lo wa kau kale ia vala a wa tu fa ya o nga ia o le ale wa kule le sol fa tai tele la ba ma tu ai mo ni si lava ye ta u la ba fo ile tu o nei ta mai ti ia ave la le fo mai ia a sa le a ba nga ta wole no ma wa tu e so no in le tai o communication le le so ta inga ma tu ma fa ya a wole alu tama mal tene la o bilil fa a l'office ia mele mal ma fu anga wole o to tama mal tene la ia mo ko anga ba kama ke fa ma lo skingo fa mo le si ia la nga ma di umyo le mo ko ai fa ma lo skingo ka ya ia ko mo lo fa ma lo skingo so ma taru tala me sa mo le fo ta ya fo ia ya Safa Lucy ane ao Aya Lunga Aya Ya o Luma Ya kasi Luma Aya Abang ay Luma Mia Abang kasi Luma Naya Abang ay Luma Iya Pak Mino Iya ikut dia le tahu Naya Ya Sabani Lunga Sao Lunga Aya Safa kakala ya Safa Alwa nga Sua Aya Yo Out Safa Naya Yo Lazy Pizzo Yo Lunga
tua. Kama kwa ngai. Pitsu. Ngaya. Ngaya, ya. Ile si pizzo. Io e papale lava. Ngaya. Ngaya. Ya, ngai lo rumah. Ngai yang rumah se. Mana ya? Ya, fai lemuane. Ya, si kol sela mana vai sono. Mana vai fafo haki roto. Haki waho. Malol fa malo silnitao ya. Manu ya lava singol ni ya sosoi foi ya. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo fo ilo tātou o tunu ule nei fo iaso o tala taulongo longo mai Samoa. O le whaavelawina tupu le tunu o Vietnam i le satofi o mawae. Mamaliu fasi ai se tangata nu o Australia yenio no so o tanga. I ngā ingo fuala o whaasaina ma se vaenga po se kengi wa whaingoa le Coconut Cartel. O leo wa wala mai ni whaamtalanga masa i ilinga e mai se o ata ua maua. O ali i talavou o lo masalomia le whai o le whaamelawe. O ni tangata nu o Samoa. O se whale ainga se tasi o ai mataulanga o Vietnam. E pe ona li puti ai na whaatino ai lea whaalawe na whaonga ai se la au malosi. O whaeloi li poti o i la ua lo sa i lia ma masalomia, o ni tangata nu Australia. Pei tai o whaamtalanga ma mori mau mai sa i li ringa wei lo ai, o ia li i talavou, e mai nia fio anga e tūla lata le taulanga. O whaamtalanga fo i wa maua ele i whaamaunia wa whaelo ai. O se tasi o li i talavou sa ngalue, i se company tuma o ti tau i whesota inga. Ai o le tasi sa ngalue se pisinisi e to tongi eita vale fia whaonga. Po o se car rental. O li poti ana po o whaelo ai o sa i ringa leo i Vietnam, wa po e na i ali i talavou ma ua tau fia nei, mo suenga. O Samoa maisi atunu ula i te o le Pasifika o le a malu pui puia, i se ngā luenga tu whaatasi au nanga wha leo le nei wha i tūlangi. O le a tau la mua i leo le malo Australia ma New Zealand, i se tau mawhainga, e tau fia le wha ui mai le Pasifika o nā koti, po o fuala au wha saina i le wha moe moe, e ave wha tau i maketi atunu o Asia, ai maisi o Australia ma New Zealand. O le mai o le whono tanga wha urulunga o nanga leo le Pasifika, sa awai ma se usu ngā whono mai Samoa, lea nao fiei ma le sui komisina, o le mtanga luenga o leo fa le pui ma le toi fuataina. O whaelo ai le komisina o leo le malo Australia ia Chrissy Barrett, o le afa tupe leo mai lo lantu utunu, fesoa swani ai ma leo o lo leo ina tua oio New Zealand, se vaenga su e tonu o Colombia, e sa ili ai ni mau i le wha moe tau fia le toi au mai o Utah, o nā koti ma fe ai atunu o le nei wha i tūlangi. Tanu mai anuali o le tausanga nei, o wha mawina e tūsa ma le se furu fitu tone o fuala o wha saina, e furisia le valea le cocaine, sa wha pena o na wha uru fale mai i atunu o le Pasifika, ma le wha moe ave atu i wha tau i maketi Asia, wha pea New Zealand ma Australia. O atunga lunga mapopolenga o ei nei o le a fio nisi o le au ngā lulue, i le leo ina leo tua o i o atunu e au fia i leo ma i la tou, i le vaenga o le tiute, i whainga wha ala tua i le talio ni tupe te tele mai a i la tou o whaia wha tou inga o nā koti, i le mafu anga au tū, i a le mawhai o nei loa ma maua le wha avea i o whala au wha saina le vao atunu. O le tausanga i lua whelua wha, sa wha mawina i le wha tesi ma le ono tone o whala au wha saina, na wha ui mai tu tonu o le Pasifika. O lo suisua ina le vai aso nei e le wha amsinonga wha i tū malo. Le tangi o morianga o whainga sori tū la fono o wha tosina, na mafua mai le palo te tere o le tausanga umawai, ma o lo tua i ai le whai pule o a analo finu me le tasi, o lo tau a veina le tofi min star, o le mtanga aruenga o wha amsinonga, ma le wha foina o mta uputau le wha amsinonga,
le tō whālea whesola I apulu tusi upu tuinga mala. E lima morianga le whaio au wala whaala tua, ma lo sue ina se mata upu tau whaamisinonga, e whao ngā ia ingo le tūla whono soli ngā tūla whono. Ma lo fina wina ia morianga I se lo ia, o lo ngalue se ofisa lo ia tū maoti, le sunga ia Alex Sua, mai ta ua lea tūlanga o le private prosecution. I le sue ina o mau e langolongo ai morianga na wha iloa le mori mau mua. Wa suino na mawhau e le fia whaiala na mori mau. O le mafu anga na ia wha iloa le wha msinonga, ua mai au na teu tūnanga umana mau ese ai. Ma ua langona foi, wa te tau na tuu ne avanoa le tamali ua whiriwhiria le tū malo, e wha aua wailo na tofi whaipune. Peita I ewi na wha iloa le mori mau lea mafu anga, na wha aua upea o na whaiala na mori mau matali I whesiri, a le loia le tua leo. Wha pea whesiri a le loia leo ua monia. Na wha iloa le loia o lo fina wina morianga ni atu ngadunga, a o le a matavala au mori mau, o na uo o atu ni wha amtalanga ua wha iloa I se tau mawhainga, e ta ofile o atu nisi o mori mau a le tutangi. O lo iei le wha moe o le tamai tai wha amsino, o lo whea ngai ma le tau veina le neima ta upu, le fio ngā la toa Rosella Papali, e te tau na au maisa na wha I unga le sforeile o le vaios nei. Le solua le nei vai aso o wha ua wai na su e mori mau a le tutangi, wha sanga I le whaipule o a ana lofi numele tasi. Wai luma le wha msinonga le talo sanga le lo ia na fina uina le te, a le sa a vea mawhaia o ngā uru le tātou manu Samoa, le fionga ia mase mahonu I Swalka, o te talo ai le wha msinonga o talo sanga, po le wha msinonga a piri le wha msinonga mawalunga, ina ia to ilo le wha I unga, wa wha mauni ai morianga o mase, ma watu ai Malaysi talo sanga, e tao fia le whaio se wha I unga I se wha salanga, ai se ilo mua le apili. Wa iluma fo yo le wha msinonga, le talo sanga apili wa wha ulu wa talo sanga inai, ina ia toi su e mai ilo le wha I unga le wha msinonga wha I tu malo, le ana le wha mauni ai morianga, o le fionga I le pāle mia, sunga la udi le mali atoa le watea polata I wa fosi. Watu inatu le talo sanga apili le suafo le to fa le ala I le pule rimoni a yafi, le fai pule fale ata tolu, maseli ilo ia. Ma le savalu o yuni, e toe vala a wai ia talo sanga apili e lua, mo le itua leo e tu inatu ai se lato utali, ia talo sanga. Wheroa I Moseisi wha poponga, soifua ia. Pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu, a whai ngono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa se tau manawa, e ma whai o na whai a fua lo tu I fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le poipuia na I loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Good morning, Avita Vale Malo, le Foy Malo, le Sila Malo, le Sai, o Faisi Pisio Lungo, la Walla, Natami, Ole Taiao, se o Babayatu, o Faisi Pisio Taro Highways, I le Nataiao, o Te Loa, o Sakam Gay, le Waka Kotahipo, a Maia Lungo, la Walla. O Safala Velabe, Elo Yesi update, la Tamai, Waka Kotahi Motato, Nataiao, Faisi Pisio Lungo Kako Highways, Nay Aukilan. Nei time on tayo nga say o ko siya kikasa they say updates mai so lungo tato highways Facebook ka tele malanga mai sifo mo tato lo malanga mai full varule sa mai o Green Heights Facebook ka lai titele o mai fenua pai fa solo mai Hobsonville le yo mai the link mai Westgate full ono Facebook ka lai titi lava o mai Westgate amatai no mai las full ono highways full ono mai sifo nga tawla ki lani life load le mai na o Lincoln Road anga chara 2
Jara 2 Rose Bank got Point Sibelia anga Western Springs Faspoloka mo tantolo malanga City Bounce Fulono nei time on the tie out fa South Fulono taulanga Kilania fe maile lo se fulu Letano Faspoloka like Titi Lava Pasimaletano flow delay around Mount Roscoe Hillsborough Faspoloka like Titi Lava Pasimo Dominion Road on ramp southbound Pasimai on hanga flow delay after malaba le los fulu asio kiki doko la PCLF flow delay fa wa los fulu Massey Road on ramp la PCLF flow late time out around Puinoi and Lamby Drive Faspoloka ne bang on the time out Tatolo le City Bound State Highway 1 live flow delay lava around East Tamaki Road on ramp High Brook Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose Pau na bang ole Facebook ka mai mo tatolo malanga tu nei South Jangal taulanga ya Kilani for City Bound State Highway 1 after bale malolo on site le for what time mo le tamai tila nga fa mole awor so na fa sa sa ina la tabale ba nga lo ko shene fa na ba bel fa mo tamai time ko sila wala tato report la tamai na lunga na wala ne for time ole tai out Talo fa o to finga le tau tala ma eselo fi fa longo le breakfast le radio Samoa o te ma ona E moi, ia lelei o le vainga lata mai le nei i le tala o le taura nei fwoi taimi o le tai au. Mawe atu i Samoa, luas futolu e le mawhanawhana le e Samoa. Ne vanga le tai au tia le iwa i Samoa. E tu mawinga langi leo le tau le atunu e iei fwoi vainga o Samoa pa ui timu. I le so tu sain wha mabonga la mai tau. O leo te mawe atu whamai la mai tau whaina o le luas furi vanga le toru se fulu degrees Celsius mo lunga le bevela. O le e Samoa le nei aso. Lua se fulma lima e lona mawalalo te whatalo whatoa i nei taimo le tai au panga o malawa le marua le tai au Amerika Samoa whapena fo i Samoa ia ma le whafonga i lunga le FM 106.1 ma lola parse formaria i le nei taimo le tai au fo Tātou kolosi atu le vasa tasimeni o i Australia le nei taimo le tai au good day mate ma lola se formaria pa angal tara pukalame so se vaenga Australia se futasilo i le malulu o le e le lomo i Canberra Ina nei taimi o le tai au winga o le tau i le so o le awhasolo pa utimu i le lomo i Canberra i le so Sifruano o maurunga na maruru whamawina mo le nei fo yaso le maro le tano alalam papa au Melpone ma lo la versi fo maruia sifruano i le maruru le nei taimi o le tai au winga whamawina mo Melpone i le so e pua o le tai au awa o e pa utimu lang le leifo inisio taimi sifuru iwa maurunga le maru le e whamawina mo Melpone i le nei asolua Malo le tunu alalam papa au sini Australia good morning. Malo la versi fo maruia vavaiatu asfulfitolo i le malu le e ne vanga o le tai au la fasoran awa pa fo timu like titi te me langi le tau luas fulua malunga le mafana fa mawina mo sini Australia le so Brisbane malo se fo maruia nei tema le tai asfulfitu lo ile malu le e Ile nei vanga o le tai au fo fasoran awa pa timu ma mai ni so tai bilang le fo inisio vanga lusu far malunga le vela fa mawina mo Brisbane ile nei fo yaso Perth Australia le vavaiatu nei taimi o le tai au sfutasi o le malu lu o winga fa mawina le tau mo Perth Australia ala susulmata ngo fiela la me vela yo le mo tau nos fuli mai lona maulunga so o vaenga o mana Australia mo tulanga o le tau fa mawina mo le nei fo ia so fo Seven tau no whanga whasalanga Radio Samoa Tamaki Makaurau au Kilani Badolo il malu lu nei vanga o le tai au vavaiatu le o mana il malama mai whafole fo wa tata mai langi le leo nei vanga o le tai au o winga na tau le so langi le le tau le so atoa ngi bani mar savini mai sau te sifo mar vado mo lunga le malu fa ma winga mo au Kilani e le nei foi aso fo tai au pa dia le fa so foi na awa lang le le tau tele vaenga au Kilani tu sa le malu le e nei matai aso fu val lona mo lunga le vaenga yon tuatu le stoffi langi le le tau as for really langi le le tau as to nai fa so foi na awa lang le tau aso sa fa so na awa lang le pa unai wanga ni so vaenga au Kilani o le asmo mulina al masina ne me aso mo uni le aso fua pa uti mo tele vaenga au Kilani tu sem fa mo ala vai tau nei te mo le tai au Le mamano le tunu alalam papa au ni se vaenga le lalo langi le mana tolo malia mali tau mo tau ile ni aso fo wata to liam sfut fala wata ani le tola balu
sa fa salawina taru tala mai samore ne foi taia o faina MC on official PC nei taia o te pole toi fa salawina mo e pe tale tu la se fulu mane luala o le so mar fitu po ana nei o le se fa po o taru tala mai samore tala balu e le taia o taia al nau e fa fonga e le tulango e taru tala mai samo o le nei foi taia fo ya male lona luas fulu ono nei o so le masino me o taru folongo nei foi sanga lua fe lua se fulu male ono se fulu mo tale tu la balu se wala fa fonga tato ma fa samo nei foi taia fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le sili moa i le matangi. Whai mai le tala o moa, ia o se tasi o tō o le whale fitu ia ana. O le tangata le nei e masani o na malanga masona au waa. E afe solo a la mamalolo ma toi tu waa. Se tasi o malolonga o le waa o moa, nā luai loa moa i isi ana pisi nisi ai tu waile au waa le waa. Na waa ia tangata ua whaauli awa le langi, pei a oso se matangi, ma ua mana na o le au waa, e alu ese vave le waa. O le whalawe lave, o lea lava o loo whaatali moa. Whaatali vai ane tangata, ua tuai atu lava moa, ai ua amata o nā ngiangi le matangi. Whai mai nei u ina alu le waa ai tia iai moa. O le manatu tangata nei, e le sili ane moa e tō tasi, ai whano mai i lantou pe a oso le matangi le nei. O upu e whailo ai, e le te tau o nā tōlo ia se tonu, ua mali lie iai se tō tele, o no se whātau o se tō tasi. E mai tau antu ua furisia le tantou ai ngai whaatau nuu bea le tantou musa ngai pei o nā tōwhaina. E ui o loo whaasala ese se tasi o matawhale o le tantou ai. Manatua le upu, e le sili moa i le matangi, whaatau nuu le tantou musanga. Ia, manuia lau whaasonga o le nei aso. Fauli mai maunga pea whapua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga. O ai e le poe wana upu e se ina dia oe. Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe. So we tao eva nei o e tino novo il malio si o loto awane e toema salo funa e tali tonu beata so sola i maunga le vabea ao le ta fawata i tai umo e longata be a fa solo wa be o se ata o polinga i longeanga le ai se mea o te mawhaia na o le iunga o lo whai o le nei tala e
Italia. Sao tamilo ilo ia oa onga Malolo tau tumule alofa Iava aia wefa ailoa Lofa amoli mai samoa Lau pelewa e pole pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale pale O solto vita mai le langi aue Ia fai ue musu ia te au A o fea fo iau tala mana iau Ufa ama fana fana O lene ua osia A o lene ua le betia Talo failo au sama famau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia evana tua ole aua La evala ua A isa vali A wane ie toe te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia emana tua ole aua La evala lua A esa vali A wane ie toe te pai tua Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le ngaluenga a le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau ngā luenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulue whaatasi, e wha lau tele le malo le atua, e iai inga whapitoa. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei ai talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa moina. La to te fa ia fofa tal no ngo unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele awala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa. Lua fitu ono fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. E te sila fia wa te tala ina neile san paul mo lunch ma dinner buffet. Ama tātu lea solua,
5 o me, lua o ruono. Lunch, amata atu le afa sfutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le 5. A faila o talini au malo. O a fia failonga ina fo i se aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le wha sotai mai le lua 5 iwa, fa o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa olua tasi. Loso mo lima lo chale chula valo le fa fo le pokala me mano le tai on le Samoa. Nei matua mtato uma anga I bonita mai tila o le tai au malo la valo sa. Pesi maru le tai au pesi le mo oi. E fa ka sa le mata apa uta.
le papa ole pese mala pese Leone High School le tau mo radio Samoa na ua toe lua se fulu male fitu minuto lo tau tata le tu laiva mana to mo real time le fa malanga le leo tata mo tai le langi o so lua pa ia so te tasi o avanofa aurolo mo le tata po kala me maro le tai au tata no trade le fiona sa so le fiona pito to sul to fa so William Sio jele o nei vaanga ta ua fa so lo na silfia e nai mata bu fo ele o e lo maram lama fa pena fo ini suta tau ai olo fa fa menino le fiona sa sori tar po kala me le vaya sama le vaya so fia mai tar po kala me nei tai olo fiona pito malole se fo moni sa fo manuia te vai ia fa pe fo no fo lo fa fo le tato tu no lo mo mal tato po kala me nei fo ta fo pa ia lo fenga venga le tua tupu mai el tato tu no ia fa pe fo wo ma sani ia malo la valon sa le ara wo ka ngu mai fo ile de fini masang yang ia kungu facing a maru kaya sa le moni le sa no manatu se ta amatale nei tai ala fianga pito ole tawale I America mesara elu fa sanga ya Iran na ta maya ya Februari sa ya maki on ngeu apelila me ole aile lo apolalto no yai ole fesili foi nele lefso sa me la fianga pito ole ale me tupu pe a tuai male taraina mai va ai fo ile swau a beswo ni so va olo I le Strait of Hormuz. Ala me tu pu Pacifica pe fa pe te wa fa kwa male tala ni mai. E moni lava mo taua taua fa mai Trump la ko e va veanga ya le ua wale umai maki wale umai pelila le uka ko mai me a uma ka fai e faisa nga preskenge o lava ai aven ia le pule lava aven le awala le Strait Hormuz la to ia ia ma e ui lava foi I me o fa mai Trump a le o kali kongu le kum le laro langs e se a le kala le fa mai Trump e se le me kongu le o kupu ma le ala le I mau lava se fa I uma o le la o popole le ia el kako I le larolangi o popole le Pasifika ma o le sa faise fono pa pitoa lava le Pacific Island Foreign Leaders e kalango ai ngai o le masinga le ngate asa a mai ai se kasi o lako malilienga le sa fai o faisinga leva where security becomes an issue mo le Pasifika ia le la o kalango o le we se task force o se komiki whapiko o le a kilo mai ilo. O le a kongu lava me fai el Pasifika. Pe a fai o aku I le vai aso fou, po le masinga fou, o le koe kaungu mai va al swau. Mai Asia, mai sia kungu ule wha moe ako e, mai se I Singapore. Ba I ngai wha ma le swau o New Zealand, ma Australia, ma le Pasifika. Le la walu kalanganga nga tawai, ma li poki le o mai, o New Zealand ma Australia le ua la ko kongia ma tu peina le audit o se o kika po a uma mea e mo mia el Pasifika a o fe fo ile e mai ele la ko swau u markau o lo mai va o le ko moko el Pasifika e mongi fo ile le ke le ia a mo kama ia ko moku ele o kai aku whakasila ko kupe ai longa e whekau I malko inga kupe le ka alo mai ai a lapi mai e lopa. O lela waki kilo se kasi o ai kia o fufola mai. Pe mawhai o nga whakau whakasi e aku moku mal Pasifika le swau. Ia mau ai se malo si anga se pawa o ele le whakau kasi mai e le swau upe mau ai se kaupa upo le se whainga whai ai. Mea la nga le ua o ie kalanganga tawai. A la ua langonga le Pasifika I le sisi kia lunga kau o mea I o loa la kou ia ma le pengsingi pe masangi. Pe foka ko inge New Zealand. So looks like pe o New Zealand la Australia le o o tu malo si pe o ni pou malo lo si o le o tu lai e le fo ia fa moi pe ona sa no ia opito. Ioi, o New Zealand ma Australia le ua fa kupea le audit le mo le Pasifika ma o karikongo ia ui e kele ho ia komiki. O New Zealand ma Australia fa mo el Pasifika lau ke fa kupea I le fa kingonga ngaluenga le task force le. E iei ma fuanga, e le fa pea o le alolofa o New Zealand ma Australia. O le ma fau I awangi ku le avangoa I a sainga. O mai I sainga va. A collapse le economy o Pasifika. Ia o ai la ki kilo ia. Ba
ka ko va ia ko ia Trump la ko ia mo ia winga ele o se kanga ka mfainga e fa mo ia o kulanga langa o le popole ia ngisi o kongu ul Pasifika langa a fa inga al Pasifika o ai la o le asulu ia el Pasifika ale ai la ngisi la maskaria e va ve anga sulu o isainga ia kasinga me o le a fia le kauangi wa le fesiringia o le ene menga makai le kauangi e mongi o le nuclear o le nuclear capability Iran po me o kom fai ka ofisinga i fa kauso o fa kausa o swa wa Iran i sainga e au ngoa mal fa nga ingol kala America yeah o le se va be how soon em fai ona ma wai se tani ma oti man Pasifika ia mole tu lango ia pe te ole tu no men ba astemi ba ele masisi o iloa ele masisi o ngisi o whainga malo Asia po New Zealand ma Australia e o foi nga o Amerika la le whamai ala uma ia koe amakal kau e se ilonga lava kake o le kasiri poki lenga mau Amerika o ngei whapea mai e kolu maka upuka ua la e whakarikari ai awe mua o lako pirionga le ka fia e Amerika longa lua o le pulea o le Strait of Hormuz ma le kolu o le kulanga lea i le kaua lea ma meia kau nuclear waste le e ngau lava ia Amerika la kou ia kape umam whaalea ngainga whape ngā fwe mai Israel a le maule a mai e Iran ele ai o le lau ke pulea me ia ka o le uranium capability e kusai makula fongo whaava malo lau ke lo o solia se kula fongo pela o kulanga ngai kolu o lea ua nga mau meli poki a ngafi whape o le ua i oe Trump o le alaka o ngasaingi le whenga inga lingi ia e kau kele uwa ia kwa ia Iran la ko o paki mai Iran whapea o le mea e ko e fo i male ua maka i kua lala kele kala Trump ai fōringa mai o le malo lava Iran i le kauan ngei o le ua kilipu le Iran i le Strait of Hormuz le sau ele sua o kele lala so e kusai malau fesiri no one knows pei fo la ka kala lenga whaia kula wala amakanga o kaua e kaunga ko ka penga mau i le kulanga le o iai e kaukelo i loko femele anga i e kaua pepa ve uma foi ai kaukelo i lo foi po le ale me o le a kupungi pe ale maua mai le swau le fa mo i le Pasifika po le me la kupu i va lele po le me la kupu i va ia fela ua ia o loa i o kere lo po lava ia me fo ia le malosi mai le la pe on kako on kele e po ke ki mar fa kupenga al Pasifika la ko ia o lava le sola la ko ia e o lai pe a kung kai kasi Malo faftai ma tango fia fo ile pa solo finga lo tu langa le ta fo mai toro New Zealand budget day in New Zealand la so tofi la so sumar valu o pa tawa na fi ni so nga al Minister to Nicola Willis sorting the getting the books in order or something man fa moi ele surplus in New Zealand until 2030 ona vanga no mawala na ya mai pelo lo silfia mo so finga ya wala watu lo silfia tu langa bengi pakeki tu sante tasia abitu olenga amakamel va so le ia le fofanga fo i marfaka kia mai e manga o kwa e vai ko kele la ufanga wanga mai public service ma e la ko kari ko nga avai le e o nganga pe ongo su wa fe le ngumela le ngala ko ka ua o le afa pe nganga kele le ku pe mawa ia o le fala lave tavai o ye ko inga mafufong e ele la ko manga ku o me o fainga malo e pe o le vaninga o le pisingisi nga kom faile fa ku kusa le vaninga o le malo ma fa pisingisi a le fisili a vai angela le au fanga longa e mongi o le aiele ku pesefe a o ai la fa kingo le ngaluenga o longo wingo o le ale ko ia ingi au nganga ma sangi sosoangi ile lenka ko fa longo fo ngela ya so o faila nga kala len ko muri fa ko ese ai fa mai those living in social housing have hit the jackpot. Pai ale uka ngofisi i lunga le pasenge
e kokongi mo falenge el malo me lua su 5 pasenge sa masangi ai I kupe maua ai le wasi ilunga cold food pasenge ia ole la wa alalanga mai foi ko inga le o sa Robert Campbell Salvation Army ma fa mai ko ale lo fa ia ko inga fa o fe ngei ole a ho ia kanga ka le nga fakia fale ngo foi longo wingo la wala me la nga ole pakeki le wi ka ko lo la vale ka ole ai ele io o mai le asokoshi ale me mongi la ole a piko silinga mafakia ila ko e reingi la ko pisingisi e reingi la ko ngaluenga ku mau ele o iaingi la ko wala nga kupe e pe nga masangi paude me ya ma ko nge weri kaya ole ala vai ko ingale o wa vasale ka kuila lo ia fufu ala ko ia fufu e kipi pension ora kulanga nga ai ole wa kala ngo mai foi ya ngisi or ka ko wa ngu kala ngo mai foi ngisi a mau ole a se a wala e kau ke kali aku iai ile ko inga fenga malo malakome e kasi ale wala o le skala ma o e palo yes mano tata no la campaigns lo fanga solo because olena ma o mai le tata o le Labour Party e tau fi umala to policies ma la campaign el fenga palo tela se fito November se ia mai package la stofi foi lele but so far kilenga announcement al malo le wa mai foi lele. Is it too late? Mole late by fat tali mol package if to fight one is to policies for the campaign ang ipe. Yeah, emang ko vo 1 week is a long time in politics. Okay. Le kar ko ngala ko wi ole wa mongi la wa makal finga campaign. Am ko pisa o la pe ala kala ka ku ai ngalo me ka ngaka ien fale ko. Ai ki kilo luma po amela ai. O fala la fo I so se ku ngai la. E fa moe I figure se mai hermano vai ele faia nga e fawinga I fainga fa vai ma e kau make por a kongul kau ko mulmuri ko sui so ia ka ikala ko ia la po isa la ko ia le si ku fa kali po le al pa ke ki po le al kala ku pe la fola mai la skofi ia o ma fau fa le ia o ke kal ko nga ia o ke le o ka penga nga boye fainga fa vai o le van ka penga ia o fainga ia me a le fa ku penga pe mawhai o ngā whaakupe I le kupe malo le o le a mai. A o whea fo I mea mau mai e kupe po o le ai ka lafu pe koe si ingisi kau o isi mea. E pe o kulanga ngā, wa mea ngi o whainga malo e whaamua la wa po o le ala ko priorities, po ala ko mea ave whaamua. Ia le anka ko whaangolonga kulawa ia Hipkins la kou I o ngā ruenga kau o kupe maua a wakau soifo maro. O fale ngo whaikanga. O mea lawa ngā le whaamua e le leipala kou ia a le kūlea. I le malo malanga ia whainga pā. Ia se wā ngā Winston a le malo lawa la kou ia. Whaamua tax cuts. E whaamua le whaikikia o kupe e whaalu le malo. Ia e le upopole la kou ia fianga. E a fia ile a kungu lau kele. I mei o kipi o la fonga mal mele o le vae o la ufanga luanga al mano. Pela le se senga nga ai o le mei la kouia. E le mawhai o nga a mai ma le wha maongi ma le ami o kongu. Ia kupe alu I la ko whainga wha vai. Se wā ngā ua waku ia mau o le malola kouia po le kala kupe fua ia fuafanga ia. Na whenga pito te loe la walau sili fia nisi whaipule sai nisi o party fo le ua I oe tau mai lalo fua le New Zealand First Alfred Ngaro sa vea fo ima whaipule le National ia me se fo lao le si minister sili lea na wha moi na le leipai na ipai taimi 3 terms ele malo mai Napier Stuart Nash a leo wha mai le la tamo lalo fua New Zealand First a lalo sili fia o se mele lei ia le tau bai le si party a le nga sak mai le si party o ke masangi mai vo I da wari la ia o nga I wo fo ia masangi ma ko kalkal mo o kai kala ko ia e se ka ofia ka ngaka ba e fo I se fa mai mo le ma ka ave bari e le se li mo pipi ai pero kulanga nga a fai o le nga fai nga ku I le si va nga fai oso le si va fai o le ara le kako karikonga e ko e ku mau I ngā pe uma fo I oso I a o kanga ka fo I whaapea e ei fo I la ko le o ma kua whamai
e lengi la ko karikongunga mau kuku nga le sa ili manguia mo ia lava na ia ele o sa ili se manguia le ko e sa ili lava manguia o ka lava ia se ka ko karikari la po le arku la ia o la fo e o akula ko ia fa pe manga o le New Zealand First ia ala fo e aka mai ia va vasamanga ia o la nga ke mo mien kanga ka ko i ko kongolanga ia loko i fale e ko kele le si au foula ia ka ke fa no fo e ngulu ai e ko inga na ko ia e le loa e fa kingonga nga wenga ia ai foul ko kele ia e pela ku langa nga ma o le wani ia they have a peculiar following. Right. O example pe o ngaro la ko ia o ia o le Pasifika o ia e whamai o le whaiwheau ia peira o la ngau ia le kokele fo ia o ia Nash ia ai o le mga kulanga o le u whaalongo i la aunga ko i ngā Winston pe o le u kau mwhai e apa i le traditional labour ia o Nash o longa great grandfather po long grandfather sa avea foi ma pale miong i sila o le pele skenge por kai o le Labour Party i la makanga 1930s so pe o kulanga nga o le pipi el ko inga o ngisi fo o kanga ka dai maram lama i menge inga i fa koso mai ai i la ko van langa le mea ia le pe walu ngu mela o vavasa manga ia ai pa u la ngu mela o ko inga le o kuisinga ve manga ia o le kawala ngai o kawa sa mo o makai sa mo ia o fe kawi fa pe so fa umalan ta proklame nei ta no fianga le sa usoli fo le e possible na nga dua fatasi ya va semana Winston Peters ma le Labour pe a fa pe o mai fa nga para tona svito November o le mela bala ko ia e me fai aso se mea o le mea e le loko o le mea foi nga fai paula va le mea e kau kere i va ai wa kupure mea i kausanga wa kia so it's possible ma le make e kangaka ma pe ngau i le akumu ongole vai aku fale kongu ole makai pia le kai ia le maro ia pela le o ia le fa ko kwanga i le makai sawa ia ai mo mia makai sawa ngai ia le si vai ngale ia e kau kere vai e kalfa so pikole a New Zealand la bala ko ia so everything is possible be a fai olai le loko ma mafau na fianga pito fafte te mone por caramel nei tai au ia mai mai la fai foi sing sa vale fa marsking ia ia isi exercise fai ngofi anga le kuar ngofua yes ia mo foi lunga skepulano yes ele le anga fai ma fanga mau kala ko ia lo le ari fafo ele le fa kali foi se sulu le mai le la ia sabra variari duma ko foi mai ma ui era so wa tai love te la maria foi nei aso tal no ma fianga sa osori le fianga pito to sul to fa so bolimsio e ne foi tai fo ina o to iva minuto lo to ta le o le tula e iva mana to manu ia mai o nei tai o le fa malanga le o tara matai le langi tatou suai foi tu te fai on nei aso fa fo mai to fa fenga ga malo la parga lu presira mo I
vaila au ilo uanganga e te kisi si au limalia ifa alele mai ile matangi ele anga sua watu ai mai o leva afi au e se ifa mai sau ayuli mai kasa e tua ini mala Tua imanu Sau fungala upele Sau masinai puba imalu Se inu ane ai Sama olenu Mai mo mala tro iso sa bayang ora kelope lungol tanto Facebook mari YouTube ro Samoa. Papena foi le fa fonga na tro le FM 106.1 Radio Samoa yipia. Malo faften fatis mai proclama ne foi tai fo. Ala fatia joy. Pese mai le tiama aso. Leanga. Good morning.
sala nei mola rei tūna mola no tapo mai tai o manuia. Wa fatu esa tamatai fai pulisa mo le leipo Barbara Edmonds ili tamatai min stau tupe. Ina waliki tua lau fai li poti esta wafianga sa poina o ia fai ngoai Nicola Willis o se sola fangua fordinga Paco Darker Faced Horse. Sa alongoi Edmonds ili le tuari sila sa se sela na whaamtalanga. Ma o ia lango nai sona whaalongo na matua ilea ngai winga ilan whaaponga. O lela fonga sa whai re taimi o fisili matali le konfernisi ile lisi o sui tau wā. Ale pāti ele leipa sa whai re whaengo na vaso. Le sa fua foi na su e fai pule e winga e fasili fai ngata e fa no fasili ngai la to ai po fasili le ni winga o se vai ngo sui a wai sa fa fa la to fa longoina ile fa opunga Edmonds e alfiai maleli fai pule Kieran McNulty ile temio fa te inga o se fasili le ta pulena sa fa nga e fa ono fasili ngai se fai pule ma le tuto sui to vai talin I se awala mwhai ana whaatanga I la tu e whai msui a wha porki te leipa. O le whetili sa whaata oto I le whaate te inga pe a wha Samoina. Pe au ia te oeana e tau ma le sora whanua, ma le se lau o sora whanua. E peo le pako. Ai po le tasi le pako e peo le sora whanua le la poa. Ai sa whaalongoina McNulty e se tali stasi o sui o whapea. E na te le lope e fieni sora whanua e peo se pako le la poa. Ai po le alawa le tu aingo whesili whapea. Ai le I wha awa wai ona tali ia I se mea sa mana o iai, a tonu lea e le whitawi ma le whasili. Ai o se isi sui sa wharongo ino whaalia e se lau ia solo whanua e peo la po o pako. Ai o se isi leo sa wharongo ino ia whaalia e tasi so whanua la po o se pako. E se isi sa wharongo ino o ia whaasa o ina o le la poa po le sais le wingo le whasili. Ai na wo o le teimo Edmonds sa tali ia le whasili ma ia whaalia ai, I vai aso tai tasi e tula I le lunga I tu tono le moto fono le pale mene, ma fesili ngia le sol fanua fōringa I bako I fesili vas tai tasi, ma soi se whaupunga e ngā ia Willis. Wharia Edmonds I le leitio New Zealand, wa manino mai lona se mai le se tua ia, ma ia talia I nai lona se patino lea iri tamai tai ministau tupe, ma whātu e se ai. O wharia li pare mea tu sinave maulo matoto Christopher Luxon, o le talawhara tau o le tupe le malo e fōla silas tofi le vazane. O se talawhara tau o le tupe o tangata o maratua, e sa o loto mai ini tau whao ngā lole. O le pe o le talawhara tau o le tupe sa fōla silas tau si pepe, a le leipa. Tele noai le porkarame le Morning Report le leitio ni sila, o wharia Luxon. E te tau I tangata New Zealand o na iai se wha moe moenga, I se tau mo whainga tū ai, ma le whainga malo so whatasi. Ta e whaari ai, I le mwhaina la tu whaalua I tupe. Wha malo sia tupe wha la whonga mo whaina no ngā tupe se mesi se, I taimi o mawai. O la tu iloa ina foi, e le o le mamafo si ngā tau langa ma le wha I titi o tupe whaalu, o le o se awala foi le nā o le anga I luma. Ina o toi whaamanatu I ai le porkalame, I le tūlanga whaawau sa I ai le whainga malo so whatasi, I le ai talafu ino tupe me wha o popai ai talafu. Ai sa tali e Luxon, sa marami e ma lo le sa lio se awala palinge wha o wai, mo le toi me milo ina I lalo I le ngā solongo ai talafu I le vai taimi e unoa le ma le tipino tau tua sa o luma. Ina o vasilingia pe o le talawhara tau o le tupe o lo iai I ni wha te inga. Ai sa tau wha alili a Luxon me I tauang, o lo iai ni isi o nai forfrango fofo mai, ai e nati toe whaailoina I le taura inga, e iai o le leo le whaatun tonu po le discipline. Mai e tā o foi, I le ma whaina whaini tau whao ngā lole I le tūranga whaale tono tupe, o iai I le teminei. E siri ma le tōs fulu I tai o tali turungo whaatu tuanga, tā po inga whaia se au, o tu ina o rato sofa I se tusi whalawa I tele. O lo whai tio nani tūla whana tau whaofi re mā lo, e ave se ai tangata e momoe solo I tauranga. O le tūla whana tau whaofi sa pāsia I ana whai tau momoe le stofi le nā vai aso, I le mai ai o le vevelo whila fo inga te tono le pārmene. O le tūla whana waira ai o le Summary Offences Move on Orders Amendment Bill, o le atuina I leo I le power, e whaamatuina I whaatununga tu susia I tangata, e whaailoa se a mi o le pūlea, whaasoe sā, whaamatau, ai pōle tau whaafefe e o ese. O le atu la whono le apalai fo I tangata e la tau te punipunia, e pe tā fia seisi au whare I pisnesi. So lia de file mu, aisi, momoe solo, ai pe whailo se a mi o whailo, se tau mwhainga e no whaia, se no whanga mo tangata lau tele. E o lava I tūpuranga I le lai te su whātau sanga,
o le a fia i nei whātununga. O le tusi whala o i tele sa saini ale tosu matasi o whae whi au mata tai o whātua tuanga i au kilani. O lo tapa ai le malo o foina le tele atu o le whātupenga mo por kalame e langa longa i tangata e leini mea non whae. Ta waia i lato o saini le tusi i lato te tonu. O le awala e fo i ale whātupula i o le whawhitau le tangata e momo solo i taulanga ni sila e leo le tuturi ese o tangata. Ai o leo foina leo no whanga e wha mautu ai ma tautua langolango e tala whea ngai. E iei lava le maso solonga wa wasa mane Winston Peters o le a wha no ia le pare mia i ona manatu whaalia taloi nei e winga i le lea i sona whātua tuanga i a Stuart Nash. O Nash le minsta mo mora whainga malo le pātia le leipa sa talia fia Peters e a vema sui te wala na pātia le New Zealand First le tu malo Napier e le whainga palo tolo sa net iain. Sa fola e Nash le sona nafi o la i te wa mole i tu malo i lalo le fua le New Zealand First. E tolu ino fo ingo o ia umia le tofi o le antu malo. Ai le whake aina mai kapeneta e le pare mia le nā vai tau, Chris Hipkins, le tai o le leipolo o ia name. Sa longa e Peters e le tiori sile le asona nafi o Nash, e matoa iano no ai se hau inga o lona tomai, malona malama. Ma manino mai le avea ma minista pe a whai. E au fia le New Zealand First is whainga malo paanga i mai ai, o le whainga palo te iano vema. Wa tilo i a Peters i a Nash o se minsta e mata ina tele a o la ngā rui whatasi i ni poloketi, e le whainga malo so whatasi le leipa mali New Zealand First mo moantun, ma ia longo ia ili a teimi se ser pati alo a waiaing. O le whaate eino Nash o se minsta, o no i melista i awinatu ini pisnise o foina foa i le roafe malirus fulu, ma soli ei whaatununga sa whaata oto le kapeneta. O tu sinave maulo mo tua sa ave matai tai o le tuanga i le vai taimi sa ia whaatuset sa ina i le soli o whaatununga. Ini whaatawa inga e whaia whaalo toi whale e pismisi. Ma ia tā wai o le soli o whaatununga e ongonga. Ma o melena i se parmia. E le mo whao nao fia Nash i se sauwha whale tui. O ia maranto laksen sa tu inatu ele le tuani sila ia Peters ma whasilinga i pe sa o ia laksen. O Nash, i le mo whao na whaatua toina. E sa tali Peters o ni iso taimi. E whaadiela ngono tangata e tāl sia e la tu te le whaia, ma ia tā uai. O le aiese la ngono laksen e mai mau, pe ana whapea, e na te le whaia nei la fonga. Ma ia tā ua foi, a whaia te whaia nei la fonga whapea pe ona whaia laksen, e na te whaia mai se tūlanga o le iaile o se malamlama. E le o ia foi o se minsta saia i le taimi o le melina, e whapea wheo na ieilo ina lelo loto, ma le whainga tā oiloilonga, e whaia minsta. Tā longa, e fia tilo e le pulpeti mo le o Black Shane Howarth, i le tamata alo mata ina le Harrigans e Ruben Love, wa whata mo e le tūlanga numero 10 ona o le mata ina o lanta alo le tamarasanga supalaka pipa seka. Mata wai le tau le limsu fitu sanga, e te tau le whaia o Dave Rennie ona lo tutele, na i lo whaia o talui nei a piki a Love, e whata mo e le tūlanga. A whaia tupu mai, o le a velo o ia masiulu ai tamataalo, e ese mai ia Baron Barrett, Damien McKenzie, ai po Richie Moonga. E mo tamo i le ofu numero 10 mo se tālonga whai tauria o Blacks, talu mai e 5 sopoanga i le ruafe masuma le fitu. O luna winga, o whaia o ngā talu nei ia Ian Foster, whapema Scott Robertson, sa whaalonga tele ia Barrett, McKenzie, Moonga, i teimio o veai ma whaia onga. Whaalia Howarth i le vāngo tala ale The Rugby Run i lungo le Sport Nation, wa umistaimi o ia sasaina tali palaupu o whea o ia i tamai whate taia, o whea o ia i tamatalavu anga i mai ma Barrett, e a tōlan tōsfuru on tōsanga i tamarasanga ripo le rangi o le luafe mana rufu fitu. O maonga, o le amwhai o na ia se whirwhiringa mo le All Blacks i se teimi o nei tōsanga i le mai ai o na toi seinia, le whea ngainga ma le kapia ni usila ai o le teimi nei, o lo i eise whaelonga Fasilia winga i le tūlanga numero 10. O le amaranga atu e laura kapite tō whito tamata e New Zealand le Blackfern Sevens e au norma stasio lato ftupupula mo isi vai lua, o le whasalonga o tāmarisanga mora champina rolange whaia i Valladolid, i se Pania, ma Bordeaux, i Tfarani. O le tamata i sa maana maro, i taui o le tamata i te alof arurua, e o le tūsanga o le kapi ale rolange o luafe malero fulima, Braxton Sorensen McKee, o le ale malanga ma le au ono lo tau fofo ia whianga o naulu sa teia. O le asoranafi sa au foi nai le kapi New Zealand se tala le tamai, ma foro nai ele nofo i pe McKee New Zealand ono tutunga o le whaafsenga naulu e a fia po le HIA, Head Injury Assessment.
O ia fa mo ngar kala polika le New Zealand Wars e tal si ora fa tuina se matati a pito mawai. O se numero tanta mata. E fa tu muri ai malai tele Eden Park e o kilani ri ta alonga fa solonga ri ta amrsanga o le NRL. O le aso fa manatu. O la toza mali li tawa por ansek mo se temo mo. O le pulenga o le kalapu masui o le malai o tal sia. O se au matamata o le a vema se au matamata pito silia tu le to tele talanga. O le kapili kini sila. O le matati o whaabau mongo le numero tanta matamata i ta'alonga le Warriors o ye nei tosu wafe whasera sfuluan. I le latu ta'alonga a matori ta'amrasanga male Parramatta Eels i le malai Eden Park i ruraf sutasi. O le au matamata pita sila o na to tele mo si ta'alonga le kapiliki ni sila nei. E fasu fitu afe tosu lau tosu o na sutolu. O le ta'alonga le orsu anga champine li ta'amrasanga ri porolangi liki lea ma Australia. I lea lava malai lea febsa lau vas fluvalu. Whaari aero over the seal on the New Zealand Warriors at Cameron George. O matuai whanga e tia, I know whamania. O le alatu ta'alu in malai Eden Park. I leas whamanato le Anzac. I le tausanga fau. Talanal ne yaso. Maua oe leang maruma i amaruia lo waso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Ua ova maleono sefulu tausaga le tautua a le Christian Savings. O le auaunaga e fesoasoani I le galuega a le atua. E ala I le lagolagoina o le fausio faaletāpuaʻi o mautau faafeagaiga faapea le faatau toe faafou o mautau o le galuega. Faafesoataʻi mai le imeli info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu o iva 5valulua o tolufitu. Tatou galulue faatasi e faalautele le malo o le atua e iaiaiaiga faapitoa. O e sauri malanga I Samoa. Maratua loa le Moana Rentals. O loo whanga solola na whaapitoa e 20% pea e whaungaina. So se taawale I le masina a tō me. E mawhaiona piki le taawale mai le malaiwa lele I whale olo mawhangali. Whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe maboli atu fo I le whale tali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaapitoa. O loo ia tātou insurance cover I te fili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fo I lau credit card, e tutongi ai lau sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. O numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Ma talo sanga I transfer o e I le Moana. Pe asiasiani e le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ia, nufoa, lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, 5 o 5 lua tolu. Olua lua, 5 o 5 lua tolu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
ma le paie, ma le whaatua pua. O le autu le lo poto le nei tai a whaita wina, mai le matau pua lua se fulu ma le ono o tusi o whataoto. E pei o le kiona i le tausanga vevela, e pei o le uanga fo i ona pō le sere ngā saito, e whaapea lava ona le ono o le vi inga le vale. E pei o le manulele ua whērua i, ma le pea ua whelele ai, e whaapea le whetu uwhaifua e le o. O le sasa mo le sol whanua, o le whaangutu mo le asini, ma le la au mo le tu o le vale. Aone e tali atu le vale e tusa malona valea, ina ne tusa oe maia. Ia tali atu le vale e tusa malona valea, ina ne poto o ia ilona lava manatu. Ua wawae e se vai, wainu i le meti ngā ai le ua tu le fe au le tangata valea. E fe toso vai o le pipili, e whapea fo i le whata oto le ngutu le vale. E pei o le tanga o maa taua i le whaupea ngā maa, e whapea lewa watu le vi inga le vale. O le la au tala wa vea i le lima o le wa ona, o le whata oto lava lea, i le ngutu le vale. O le li tele, na te whati ngā ina tangata umalawa, na te whaoloa le vale, na te whaoloa fo i e sol tula fono. E pei o le uli ua fo i lona pua inga, e whapea fo i le vale o toi fo i atu i lona valea. Wa e loa e tangata ua poto i lona lava manatu, e whai le wha moe moe o tangata le vale, ai le ia te ia. Ua whai ane le pai e olo i le ala le leona, wai malai le leona. Whearoa rua i le pui pui i ona wha mau, e wha apia le pai e ona wheliu li wa e lona moenga. Ua wha alilio le pai e lona lima i le tānoa, e musu o i e wha afo i mai ai i lona lava ngutu. E manatu le pai e ua sili lona poto i tangata e toa fitu, o e ua tali mai male mawhauwhau. O le ua tango i talinga o le udi, o tangata lea ua aluane, ma o so vale le misa ese. E pei o le vale ua whanawhana iu matao ma le oti, e whapea fo le tangata na te ole i le la te tua oi, o na whapea mai le oia, e le o la o mea ula ea. Ale ai sa fie, e mate ai le hafi. Ale ai fo i se whatua o pua, e mabae ai le misa. O le malala i le malala ola, ma le fafie i le hafi. E whapea le tangata whamisa e tupu o le misa. O upu le whatua o pua e tusaia ma mea suomali. Wa oi fo i te tonu lava o le manaba. O le ario wa iai leo taota, wa ufiti ai le taengaipu. O la ngutuia ua alo fatele. Ai leanga de loto. O le wa ino ua whaatangata utala le lei o ia i ona laungutu. A ua tu ulpe pelo i lona loto. E ui lava na whaamari e mai lona leo. A ua te whaatuatua i hate ia. A ua e fitu ni mea ino sia wa i lona loto. E ufiufi e ia lona ino i le pepelo. Ai whaalia lona leanga i le whaapotputonga. O le na te elia se lua e pa u o ia iai, ma le ua furi le maa, e toi ta vale mai lea ia te ia. O le laulau whaiwa pepelo, ma ino ia i e umamomo ai, ma le ngutu mo le mole, e tupu ai, le maala ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
how I feel, Jesus. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisot ta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 lua tolu. Olua lua, 5 lua tolu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino foa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 Tau mo already Samoa e le nei fo ia so lua se fulu ma re ono ia so me o so lua vai este tasi lo ba wal tanto por kalame ia marsui o tanto already Samoa ia America
O te le ona vanga tawa o lo talama. Mai fo ia te lo tala o melo tupu tono malo te le break up ya le ngata le o te tua tupu te mali i ala mata mfana o Samoa laulo ai Samoa tono malo te le break up so I can I ono sui o tato really Samoa Hawaii fata si mali nei tai au ken fafte mo te nei tai au malo si fo maria uso malo se fo malo fafte fo i te vai i te tua o le uso sunga fo i akono ya mi se fo i tato o fina luenga yung pangaluina ila tunga luenga laman po Radio Samoa ila kilani ya kapinafo i ma tatupaanga i Pasifika ya ai mumopo na vinga panitanga tatu tua tatu le me ko i yaso tatu ko i senga pa ngai na tulang pat pa na ulang is so let you mi se ko i tapo lo malu tamang na ma tua o fo se gumana i manui o ai nu ya malet nu Tautual ni alkanto le jotu sawa tu ma United States America waso sile ye no tu pua afia Samoa ya ma tautuai foi kanto tu ya watu foi fat no tu na sa to se foi ya ni tanata ni waya sunte nei ya me sile wa lo fale tu ya me ko ni tu la tu mai i penua fa te lava te vai ma lo le tautai ma lo fa te foi ma lo foi malang manuia ya mi si alta to ma fa foi na va so mai ya ai fa tai o le uta to ma fu te ne foi tai fo e lua nei va ngata wala va ken fa bon mole so san mai o nei le ma o le aso malo lo tono American Memorial Day o le ale ta o le aso i tono o America ya malesi mai o lo ofsidi la langi o e matu nei New Zealand o le mea sau no le president o America ko ki kia fa pea kai ya happen le si tu la le lumana ya le la o mai fa me afar kausang ele ya masime okupo e masal me le tawo ma Iran ya la palo si fil tu la le fa mon fa menino mo fa fo me samo malo fa tai le te vai ya ma tai fo i le fo i do finangalo e su ina vo tatum ta fo ta mo ni ta ma lo fa te lo la solini te o Memorial Day to the United States America la solini fa mantinai i te san tas i la son fua ya tu se fai una o masina o i me ya te o Memorial Day ya mai fa manatu ai le sao pita o fano ana tu se fua i taua na waili na te America tu so tau malava te lo tau mo lo langi na lua tau fo i tau Spanish War pa pena fo mi tau i fo i Korea e fo i to ina Samoa le ainga ni fo i sai tau ya la le tau tu so fa au to ina la Samoa mo na sa u loina au te no Samoa sa tau i Korea ma ne fo i le so i fu ai fa sau se ta ti fanga ia le ta fu mani le meno o ye ya matanga na fu vai ten no volta o Vietnam ia mal tau fo i se sa tu ti tonu o la to umala na fano ma umai lo la to soifua ia o le asoli fa pitoa ia mo la to ma la so fo ni fu lo ai tu mau no kwanga tu mau te pita na tete o America i steke umai lima sufa pena ko territory Puerto Rico ia ma America Samoa mai te lefo le sao o tangata Samoa po alo Samoa tonu o autau ma tau a tau o tia i lina tete o America i le tele o tau sanga e whai tau wase mase Samoa o maji liu talu o na awai ia Samoa po awai fo i tau joi o America Samoa i te tonu o United States o America ia ai o le ta fo male fesili tulanga o le Arantio o tulanga le ye i le tutanga inga a United States America ma Iran ia o te lelo ye te vai pe o te tau o se whengainga o se tutuunga o se malilianga awai te po na isa unua o le malianga le tamu whaine president of United States America e wha umai le taua o se tutuunga le umanino le leifo i tangata e whai tō whae na tunul nei o no
le nia tunu ia tele yo senga po yo si le fia mai la tu po ata mai ni mata upu a tanga te lang ngoi president ro la tu mau tau pea on tu saben o le president ta mai le ai yana puanga ia mtu unga ma Iran vanga tele la nei o ale na pa umi ona le o se tonu i le tauale i nei o unresolved issues. Mo o metau nuclear a Iran. E mana o president e se uma nuclear ma Iran. E ta ofi ia Iran mon tai. O le aia tau o sa stangata po sa se atunu o ia Iran. O le pule lea i la tina ina o me ia tau o Iranian ia ma polo kala me fa nuclear. Ma o me foi ni po kala me fa nuclear ele na o ni pomo e fai ai pe fa ngai nuclear o isi fa ngai no nuclear power e fa ngai no se le tisse mo na tinu ya ma me foi e ma se fone fai tonu United States of America e ni me fo pe o me na i ka kai fo e la tinu ya i tutu nga nei tu atu United States of America lona dua li si vanga o le metau fa tuntu ma mau o missiles le pole for United States ma Israel lui metau ya ai o le pole for Iran ya o le la tu watu na Israel fa putu la tu missiles ai tu na o ma e fa ma la tu pui ngo la tu o no winga ile la tu ai ma wa me o negotiations ma tu nga mtana le tawara va i tu mai lua pula le tu la sa wai o ele mo fa na sa o bala wi tu pe o tu nanga na ta to fu nga luenga va tu stala pa sala la ni ta to vai mai tu e lua e tu sala va po ta to te au le tu ulne tau on na manino ma malo na tu ele fa au pa o sa to fa talanga i sa tu e tas tolu po le United States fa tu pein no Iran o Australia so fa ia sa o United States of America misera e tanto terrorist ia e man tu o e ta o lista na terrorist ia ta o lista na o le mau le la tu o tu e tai pe o so la sa bo sa ele mau sa mo na ta o ta tu tanga ia e papa lan o terrorist no inga it all depends on your point of view ia ai fa me foi la Iran e lo fa la tu me e paul me le e tam fa la tu pui la tu tu e mana o Iran e se ia fa salanga e ta u fa ta inga ta economic sanctions la ia whatever fa tu mai il vai tai Obama ma Biden a o presidente ia le Obama Biden ma me foi la le tu punei tau po na tu batu le senat ta si fo senator my Connecticut lo na swapo Chris Murphy o ia fai tio ina po presidente ona o fa ma ite fu o le tau le lo tu nei a sa le la vol fe ngai ngai sa fa ia le presidente Biden Obama na ia le sa ndanga o fa le tonu fu I lao nei tu tanga ina so se tai mi la vai si le presidente o la Natali o le whengainga lea o le awhai e si ia ti whengainga na whai Obama ma Biden. O no winga, e wha mua le whalanga ina o si president ai tau mai e tuam ta o puta o le marianga ma Iran. Ai li whai al taua. Sa le ai lava sa tunu e pule le Strait of Hormuz lea o lo pisai nei i la. O le Strait of Hormuz e 2% o le suau. E fa solo mai ai ia va vo ia va suau il Strait lea o Hormuz po le samila o le tamila na pule ai e Iran ia al tamila le nei o le wa pule e Iran le Strait of Hormuz o le no winga na fai le taua e le se so pule mai na sa o la va fe ia va fai le taua o le wa o mai lunga o pa o mai lalo o le le o le la ya mai o me la po le fa po Iran le 2 miliona tala I tau so se va sua o e fia pa ia le Strait of Hormuz ya na sa o lo tola va sua o la langi for la o nga familia le Arabian Sea ma le Strait of Hormuz ai li fa il tau ya
Ole me foi lá le popole foi ia Iran te mini. Ole ye pe o ba ta wo United o la tu ngate fale. Ole sila la tu polenga. Ona ole president wata le tala la si mali mo wa i fam talanga di si fa te mai e ma lo sila papel ole president ia ole wa president Trump no wingo o ye fa ye ton wala tunu le nei executive ala tunu fa bla ko la ni ko yu fe tanga ina e mo fa la po muino Iran fa te ai fa ye ni tu ya kali lo ye se president na fa ye to ingat ne pa yo tangata po inei o elei Persia o Iran ma sa tuto tangata bo masani tawa tabai na se ola mai lava tau le lava tau nadi yo o le tala no tangata Persia I tangata le yo ni tau o le telefo yo avese au po negotiators al president o tangata le tofia ina I tofine ona o le ata mai na tofia ona le latu o na fa mauni ya Trump royalty I fo le to duo na fine o ngo ya Jared Kushner ya ona winga o le wa ave ya le mantu third string o fa ya tonu nei le sinta upu fa di ta Iran o le fa to ina le o tala al president distrust and uncertainty ona to fula vaso mona tala te lo foi mo ngada sa bo fa pe o Trump o tangata na fa ta fale rota ele tangata mata ni fu tanga inga matu te le lan sa tawana fo Trump Society le North Atlantic Treaty Association NATO le sa ia fa joina la vel te lo tsam asa te ena fo ono ta pui defense o le tau ale na fai nei na fatu ko Trump o le offensive o lono wingo o lo manino level tu la pono te tai mai ia le NATO ia na se ngana e fa to tu mai level le NATO in the war so fa ia se tu no o do tonu le NATO ia le si foi le na lave lo ia nei o foi lai senator o le parti le Republican le senator Ted Cruz senator Tom Tillis Senator Lindsey Graham o Republican manai no mai le Democrat o fai tio I la le o ia le tanga ina le president ma Iran so no ia le president nei senator nei mai Republican o le mele o ia le tanga ina si ia pe ana tu pe le fe ngai le no si Obama ma Iran I tau sanga o te ono wala tu mai tawina o le o to fo I lava malienga I mea na amata mai Biden ai o le me fo lale o tupu le tu o matua si ia I mali tau swau to pu le I run the street of Hormuz sa le fa pea I tau sanga o tonai la le sia fia no malo si te lo fo ai si te fia malo le tu na fo tupu ya te roa ma tu ma pasifika o le afia ngalo le tau si el swau que si pensini karsini tau o loa pa se vale le ta vale ma walungo tau o mesa matanin tau o fi ya ai malia fo le tamata tu le tinu tanga tai la ngola moina el presidente ya e ono sa ila wa te tongi me tangata ya ai wale tala noa mai ile tu mangale sai wa sa vai te ko tu mai o Obama ma pai ta fai tio la vai il tau me o me la lo ini o tau mata o me mai foi sina me mali la vai ile te ta su tu le si foi mita o ali mai su na 60 minutes le ta sila company su po news organization ya tau e tonu ni te lo ala tu su na ta wa te ton o le malo ya mai si fo I company atala fo news organization wa mai tau ina le fa tau el presidente mana wo stocks o sua o le pension le vale fa ia na portfolanga I tau o company sua man tu fo stock market le fa tamo e ai tama ai no le tunu le nei I fa pena fo malo lan ya to
na o ni masa salonga a o le mele a o me fa pene e ta o le insider trading o se tula so se sol na tula fono ngonga e fa le pui el tangata ma se sala te le la o petinga nei e o stock trading nei e tangata milionaire ma tangata billionaire o si ima o lunga sua o tonu na te Amerika o mai le vaenga ina ia tele e na le tala noa i to tele tangata o tu langa fa pene e ta uai te tonu e ta uta sa mo le mo ai a fai tangata mo mele tunu nei e ta uale o le poto i petinga trading o no winga e se mo i ia tu la fono e fa tu la fono ina ia le mo le fraud ia tunu nei o il presidente umalava i tenu wa tuana e fa matu esse e ola e la tu company po la tu assets pa pena ma shares stocks e pule si runina e esse mai presidente so se presidente e o presidente ne o Biden o Obama o Bush Malaysia o Bush o pena Clinton o tu lava ya Reagan e esse imta upune on ina ia pule ina ia puia mai ela tunu i fai unga e mau me ele president self interest o Trump president mo lava o tatu vai na tu pulanga ele na ele i fai lo mai na la fonga public release tax filings o ia fa tu kumina lava na company ma se fa fo inisi e pengo fie ona fa tawe esa tunu uli na te ona o ye pepis misi ale presidente o ye pulea mai tostoso mai tu ale manuia le tunu financial ai fa mo na financial personal interest o no ina fa priority ai le mo le tunu ele ma fai fo ila ona su le officer le loia Attorney General po le matanga luanga Alfonso Department of Justice ona officer umane po pule e loia le presidente mana tua fo a fa tau tol tangata na luenga ta wani le tinu e fa tau to e te tau tua mal fa maoni ile tu la fono fa vai le tinu allegiance to the constitution ai le o se presidente o tangata tu to tasi umam sa pule ya mtanga duenga i taini o te o tutuli umba ma pate el presidente a tofi yai ana loia mana o e whaalongo umba il presidente e loyal il presidente lo noin o tele su natura fono le utupu nei e a fia i taua wale o toe maua ni fai unga sao ai o ni fai unga e maua ia whaamanianga to tele o tangata nei ma ele o se mta po fo ile ya fia ia atu e Samoa e fenga malo mun ta il fawino pon tanga fa palan ya ai te lo ono tatai se va na o le tulang o fenga ia ma malianga ne o lo fa la bima fa tu duai le mta ku ale ne fo ya tu ma Iran to vai Malo fa tena sunga kena yono manino ma tango fi fo ia nei vai nga pe ona fo ai nei tai au malo fa tena ta po kalame Malo te le to vai pa te fo ni malu ne tu ai po so sala le ona ko talta kai ai ko tai me se na ti yama ai mo le nei tai au sai fo Taraflava o David Tuale nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Malingi fa avai a
Whakamaneo le Pacifica Band. Whamai ai tātou sa te inga whoi mali tātou pokalame. Tu sa mai Hawaii o ne whoi tai au. E le tau tō mai rere Samoa e na ua toi se whulu mino tolo tōre tāle o le tū la. E se whulu tō pauna mino tolo toi o le tātou pokalame mālua le tai au. Ora ne whoi aso lua. E se te tanga moa. Tā lofa. Le tu fia whatu whamai lai ki munga Samoa. Ricky Jones. Good morning, sir. Mai roi pesene tara pato whanei dai au. E la ngona o le alofa e ata te a ese o le taimi malauta o le lo mane fuata are you Tela utukua uteleta uatua ole la au etasi elua la nuolona fua tui fafo se le matangi o lo'oangi le matangi ua tonga e angi o se lani ai fatu o sauteu e fai maute o le alofa e te toe mana tua ita alata ua
pele ai upu esea Sunga mate la utukua O te le tau atua O le la au e tasi E lua la luolo na fua O umo e ile ko Mo e biti o folinga E o le o soae Fa'ala o le masina Ua le ai masetasi E fa'alua ina o e dani La urupe e to atasi Sa o tiwai R-U-T-A La umana mea Se mea aliuave O le pele ai uku e sea Sunga mate la utukua O te le tau atua O le la au e tasi E lua la luolo na fua O le la au e tasi E lua la luolo na fua Samola tunu pele lau mai momalau whaafonga ara nei taimi o le tahe ao ia a maia lo ao a watu lo lima o ta wo whaato wha le ta malu o le tahe ao le nā mo le nei fo ia so lua whaafte tele lava lau talo malau tapo inga nei fo ia so monia tele lava nei aso stay safe look after yourself God bless to fasipo Pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tauntai o e loa tua le pule i le ea le sami le fanua pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o e loa tua le pule i le ea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe i le fanua tu maulo ufia fia ia o